O te whawhero iatu, i le ngang whiwhi tele tātou tunu le nei tai au, le asongfua, le asofitu, le masino ke topa lua whelua sifuru ma le wha. O le waunanga ma le tautua le nei le siufonga le naumua. Ia alo mai lo, le tātou sauni ngā loto le tau nei, se ita ia e le sunga i le sea, le sunga le tausimita ngā luenga, Reverend Solomona Potongi, mai le kālesia me tutisi Sāmoa hā taitai. Iusi mai le whawhonga. Whātalo whātu ma whawhelo ai atu le malei fua mai o se o tātou atu nuu le nei tai au fau. Ma lo le soifua, ma lo le lange mama. Ai o mai ase o tātou tāpua i atu i le atua. Se o tātou te talo. Le atua e lo mātou te mā. Whamole mole a wina mai alo wanganga pa ia. E papatiso i nai le soifua tāpua i o lau whanau malo atunu i le nei tai au. Pa mole mole ia e whamangalo a mātou wangsala. Ina ia mawhai ono mātou tāpua i sao loto i a te oe. I le anganga ma le whamao ni lava. I le suafo i Jesu. O mātou ole mavala au tuai. Amene. O le whaitawina o le awhionga pa ia le atua. Le tusi faita waso ale kalesia me tisi Sāmoa le tusi filifilia le nei aso mua le kolonito o lona mta upo e fitu o te faita wina mai le fai upu mua e whaangata mai le onu whawhana mai ia fionga le tātou wali a o mea na o tau tusi mai ai e le lei o na le tango se tangata i se whawhine. A ona o le whaita anga. Ia taitasi le tane malana lava a bā. Ia taitasi foi le whawhine malana lava tane. Ia watu e le tane i le a vā le anga le lei e te tauai. Ia whaapea foi le a vā i le tane. E le pule le a vā i lona lava tino na o le tane. Whapea foi le tane, e le pule ia i lona lava tino, na o le avā. Aua nei, whaafiti le tasi, se i longa lava lua te lotonga tasi, ai ina yaso, ina ia o lua whaasanga i le anapongi ma le tatalo, ma ia toe whaatasi ane i le me tasi, ina nei whaoso so mai sa tani ia te o lua. Ona lo lua le la vā on sai. O le mea tu faitadia o te fai atuai, e le se polo ainga. A o lo loto ia whaapei o au nei tangata uma. Ai peitai, e toa tasi, malana lava mea alofa e maua mai le atua. E tai tasi malona winga, o lea malea. Ta talo lava i le anganga o le atua, e wha malama, e o tau finangalo le faitawina o lana fionga pa ia. Tu mau ia te ia le viinga, nei se ia oile whaama mau. Ai maua se fe au le tala le leita tau te whaasoa i le leita au mai le tusi sa whaitawina, Apostolo Paulo le kalesia i koloniton, mua, ta upo e fitu, ia ai o te fia whaangaina le lua ma le tolu, e whaavai aini manatu o le tala le lei e whaapelo na whaitawina, a ona o le whaitaanga, ia taitasi le tane malana lava a bā. Ia taitasi foi le whawhine malana lava tane. Ia watu le tane i le a vā le anga le lei e te tauai. Ia whaapea foi le a vā i tane. E lei nofo Paulo tusi le tusi mo le kalesia i kolonito. E meisa lava i mata upu e whai maanga o le le mautonu. E whaalua whesasi ai le soifua whaale whātua tua. O tangata o le kalesia i le tua. E pei o na iai le mta upule nei e fitu o le mua le kolonito. O lo tali atuai le apostolo. I le tāua o le tausia le lei. O le vā o le tane ma le avā. Whapea fo ia i la tau o no fofua. O na ole a ai o kolonito. E si o mea i le malosi o a mionga whaatalitane. Le whaitaanga. O le ifo i tupua ma mionga whapaupau. E mauti noa,
E ono whaoso soina ai matangata o le ekalesia I nei a mionga matanga. O le manatu o le apostolo. E le tawhiri sau noa le tangata kerisiano I lona manao. Na ia whaafetau I malesio si o manga o lo soifua maolai. E le whaapea la a malosi le whaitaanga I totonu o kolonito. O na whaitaanga tuai lea matangata o le ekalesia. E le ai. Ai au le kerisiano. O na sola e se ai. Mai a mionga e whaatupu ina ai le angsala. E pei o na tā ua. A o na o le whaitaanga. Ia taitasi le tane malana lava ava. Ia taitasi fo I le whawhine malana lava tane. Ia vatu le tane I le ava. Le anga le leie te tawai. Ia whapea fo I le ava I le tane. E manino mamala malama le leile fe aua le apostolo. O e ua nofo tane pe whai avafo. Ia tausisi le paanga e tasi. Ia vatu le tane I le ava le anga le leie te tawai. Ia whapea fo I le ava I le tane. O lona winga. Ia alofa le tane I lana ava. Ia whapea fo I ona alofa le ava I lana tane. Ia tausia le va whaale unga li le wha maoni. Le wha fe manga loai. Le wha pale ai. Se ala fani ma ia ola wha pa iaina. E le se mea fo I lea sa tau e tātou yaso ia o le au tau no nofo. E tasi le ta maloa. Ai siri atu I le lua po le tolu to lua. Ia po le mea fo I lea ua e mai me yaso e ta ua o le open marriage. Po whai poiponga ua tuu sa loto. E se le to lua whai poipo. Ia iai foi mana isi wha polo polo. Pai mai paulo I le muamua koloniton tau poe ono sful malevan. I nā so sola e se ia o utou le whaitaanga. A wao le whaitaanga. O le anga sala I le sira whanga le atua. O le afionga le atua. Aua le muli lua. Aua le manao I le avā le lua tua oi. O le autu o le aso le nei le tusi whaitau aso le ekale sia metisi. Ia whaasili le finangalo o le atua. Ia whaasili le finangalo o le atua. Aua le whaasilia o tātou manao. I le mea ua manatu iai. O na o le malosi o le tuina nau. Aua o afionga le atua. A tō le tuina nau. O na whanau mai leo le angsala. E a matua le angsala. O na whanau mai leo le oti. O le whiau o le tala le lei. Aua nei a vele malosi o anga ma mionga matanga. O lo ta avili ai lo tātou lalolangi. E a whaina atuai ma lo tātou talitonunga. Ma le whaatua tuanga I le atua. E o tātou matala. Aua o mai lava I whaito toa o tātou whale. Le malosi o le ti apolo. E tau mawhai e talepe le mawhanawhana I totonu o tātou ainga. I le vā whaale urungali. Ma ua a whaina atuai manai whanau. Ua tele ai fo I maisi whaafita uli onga e tutupu mai ai. Tātou te le mana na o iai. E whai maala tātou te mata ngā. Ma tau wale ai tātou. E tā ua le tua lalo le apostolo na I whai upo e lima. Aua nei whaafitia le tasi. Aia whaasanga I le ana pongi ma le talo. Ina nei whaaoso o so mai satani. Ona o le lela ba on sai. O lona winga. Ia tutu whaatasi le tane ma le ava. Ta talo whaatasi. Ngā lulua e whaatasi. Ki ngā mafia whaatasi. Ai le o le alu o le tangata lava ia. I le mea ua loto iai. O tātou sauni I whiau ma ngā ruenga. O wha moenga ese o le nei aso. Au le whaasili o tātou manao ona o le tuina nau. O le fina ngalo o le atua e whaavai le alofa. A tātou alolofa I le atua, tātou te alolofa foi, I o tātou ainga ma tātou whanau. O le anga le leisili lea, e manao iai le apostolo. E avatu le tane I lana ava. Ia whapea foi le ava I lana tane. Ia whealo lofa ai. A wā o le atua. O le alofa lava ia. O lona finangalo alofa na ia awina mai ai Yesu Keriso. Ia whaia se whaafaunga mo le tangata angsala. O lona anganga pa ia, o le mea alofa mo tangata uma. E tū mumusu pea mo I tātou I taimi uma, I so se mea.
tātou te mawhai ai o na te atu, i le tele o whaososonga le te apolo. Tātou te pāu ua tuai i le malaia. A tātou sāwa vali e tosa male fina ngalo le atua. E taita ina foi o tātou ainga, mā tātou whanau i wha manu ianga o lona lofa tunoa. Ia manuia tele fe auma ngā ruenga o le nei aso, i le fe soa soani mai o lo tātou wali. Amene, tātou pepese, i le vi inga o sānia. Tei o tātou te talo. Ia tu mau ia te oelo mātou atua le viinga. Wai la ei ma whaapaleina oi le viinga. Whaasilisilina lo viinga ma lo mamalu le langi ma le lalo langiuma. Le tua o le na whaia mea umalava le atu lau lau ma mea utu muai. Ia lava lo walofa ma lo wanga le lei. Wa maua foi le nei tai au fou ma le nei asu fou. Wa e au mai ai fa popo yaso lo mato wola e fa au wa mato te au ma ngaduanga ma lo alofa fa fitai yang le lei wa malie pule ma lo afua i lau maua ona lo alofa tu noa fa fitai le lasi o fa manu yanga we fo ai mo i mato o matua ma mato fa nau fa fitai me alofa o leola ta ma ai ngol tino le poto ma le malama le tō whā ma le whā utautanga. O manatu e a fuaini ngā ruenga le leimo o mātou ainga. O lau e kālesia, ma si o mātou watunu o mātou nganofo ai. Whāwhitai le wheau le tala le lei. O aua fionga pa ia o le sulu i o mātou vae ma le malamalama i o mātou wala. E whaatonu ai a mātou wāmio, ma whaatonu folau i o mātou wala. Ma le anganga pa ia o lo mātou whesoasoani silisili. Whawhitai ono Yesu Keriso, lo mātou wali ma lo mātou whaola, o lena maliu mo le whaamangaloina o a mātou ang sala. Tu mau ia te oe le viinga, nei se iau o le whaamamau. Le tu ai, o le si la fia mea umalava, e manino lau si la whanga i o mātou tangata. Tangata leanga, whanau ola ang sala lava i mātou,
tele o mātou se mātou wā ni o mātanga ua whaiso i o luma. Wha mole, malia lo fina ngalo. Ia e wha mā ngalo i lau whanau. Ia e whaia se loto fau mo i mātou. E tai nai mātou le manuia. A wā se au mga ruenga, malu i tau o le nei aso. Ta mā lo whae, sila lo whamai. Ma ia e wha manuia i lau whanau. Wha manuia i o mātou tai wha le malo. Tai wha le kalesia. Ma e wa tai ia o mātou a inga manu. Wha manuia i nei o mātou ta mā matina mātutua. Ina lātou tāpua inga i maota malawa. O ai o mamai wha mole a apatu i ai o ao wha malolo. Tau sia whai lele ma pepe fau. O tina u wha fotu i ai au mea lofa tā ua. Wha mole ta mā. I o atu lea nganga o wha maisenga. E wha mā whanai nā i e o lo wha nonoa. O atu lo wanga le lei i e o i whale pui. Wha manuia mātou whanau. So se whe au ma so se ngā luenga. E mai se o lo lātou wola o auina. Ia e fo ai le poto ma le malama. I sau niuninga ma tāpenanga o le neiva yaso. O le aso sā e wha pitoa i whanau. I so se kalesia. Ia i lava lo wanga le lei e lea noa. Wha mole. Mātou te tatalo ma manatua ma lo sa sa e tū tonu. O lusia foi ma i Ukraine. Ia o iai lo file mu. Ai mai se o le tele o atunu. O lo fea ngai ma bevesi ma le feita nai o taua ma misa. Neri ie. Na lue atu lo wanganga. E musuia tai o le lalolangi. Ia ngālu lue whaatasi. Wa se manuia o tangata. Wha mole. Ia e saunia lava i mātou le loto whatuatua. E whatupu ina ilo mātou mauti noa. Mātou te moli mauai lo a lofa tu noa. Ia e alofangia le malanga. Whaawau alo atunu. Ia mai se foi o le nei masina. Malo mātou lumana i whaia pēr. Tai oe manuiai mea uma mātou te whaia. Anga le leile, ofisa whasalalau, ia lātou se au mga ruenga. Vea lava o se alae, longa puia li iai lo mātou watunu. I le whe au o le tala le lei. Ai mai se o mata upo e manuiai o tangata lau tele. Wha malu mai o ao, i so se wha moenga o le nei aso. Ma iai u lava ia te oele vi inga e lea unoa. O la mātou ta talo lea. Whaatasi ai male tele o ta talo lilo o e si le fia o mātou loto o taitotas. E ala atu ia Jesu Keriso lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ma ia tu mau o mātou lunga. Ma lunga uma o lau whanau le lalolangi, le manuia o ele atua le tamā. Le alofa ma le file mua Jesu Keriso lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ma le mafutanga, mafanafana e whaau au pēr ma lo wanganga pa ia. Nei se ia o le whavavau lava. Amene. Amene. Ua whafonga lea tunu o i le tātou sauringa lotu o le tau nei, le teita ia le sunga i le sea, le sunga le tausimitanga luenga, Reverend Solomona Potongi, mai le kalesia me totisi Sāmoa hātaitai. E o le nganga lawa whaftai mori atu, whamalo tā pena, whaftai mo whiau le leia le tua, e pio na laulawina fo le nei tai au le upoleola. Ia, tati tonu o atu i aimi whiringano le atunu, o le talo fo i ang le leim whaamanuia le sunga, nuia fo il whalitua, whaala mo le pa i le kalesia, whaftai tele lava, manuia tele nei aso mfuanga. Luas futasi minute o te aile fitu, le tautua le nei mo e le si ufonga le laumua, le vi ingo le tua me le kalesia, me tutisi Sāmoa i kōkiwi, a mai ale au whafonga le nisi o pese whaaleanga nuu, ia au le tato porklame, o le ata o le tai au, i le a whalifitu, o le si ufonga le nei o laumua talo whaa. Fire!
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here.
le sano fifi falo ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat mel apple feet to the bambea su fonga lo mua atau le tai au. Tala fatu nei tai au le pa ia maurunga le atunu e maise au whaafonga ma lo le soifo manuia ma lo le langi e mama tātou whaafitai le lofo le tua wa tātou toi mafuta foi e ara le tautua le sifonga le lomo e Wellingtone I lunga lau le itio whaalongolongo le tasi ono te esi ma le tasi whaamo e whape foi tātou pingata whailangi le nei taimi le tai au di sua whamanu ma lo le tātou li whaole su keriso tā lofa lawa tā lofa fue ma lo le usu ma lo lava tasi whaafitai le lofo le li ua tātou I whiloai so nuolo manuia fosi o tātou tūnu nei tū lao le aso ma lo lava ua atango fie foi le malama mai o le tai au e o mo mani atu pongsa le tātou lo se steimia sa ul malama sola le pongsa pe o mo li a pongsa le potu na ki o mo li sa ul malama e sola fo le pongsa e le la ui e le tai au sina mamana o ngaruenga le atua au me al taimi le malama ia o le malama sa au me fo le taimi le pongsa ia o tātou moe malolo e te lola nu leo Alaska e le taimi o le tausanga e fi u fata le taimi e po le fa fonga me le vanga le Alaska fa mauni me le tala vai fo ia inisi o ai ngama wo ia a o nao o va mat sfumo tu puitu la ya o so e pe la tal sfuruno sfufitu sfuruvalu tu la ya la mal malama e se fo ia ta toni ia le we swinga le we le fiafi pe tane le valu amata pongsa ia il temi tane le iva fo le iva la mal malama ia le ita ia ta tonu sa manuel fa ngol vaso manuel fa ngol vaso ia feo ia mal fa nau ia tal noa ia ma feo fia ia e foi nai tamo aftanga na fai on mani e wele ole fafsanga I mo le fa nau tal ye e fsili me fa nau le e ano vai aso ia tali atu foi ia fsili foi ia tatou I fa nau e mal to vai aso ia mana ia sa wali stay mi e la vai meta meti va pe il tantele fa blonga il se metto ina le ia la fai mosia una le ina fai mosia pe tamot o to ina le mato pe isi le fa poronga tamale ia ve mel tatto ina le ngai au kilani ole e manui ya me uma ai pa wan me fale tu non le stupe ia le wotatu ia le tu vai aso tu anga fa nau o e tu tu anga tau ia ma nei la vole aso nei malo lo le fale o fe sa ole ia ia sta info ila tatu fa longo tala le tau ia na fu le fu anga mai se va aso mule tu anga nei fa nau ta pena tu lo tomit ia na mana ia ia fatalo fatu le tatu tu no le nei tai au ia le suafa manu malo le tatu
a whaolo Yesu ke riso le tātou wo wha pele le nei tai au e whaatalofa atu ai malanganga whaaloalo suai o sunga i whaafengainga o au nā le tua o whailaunga le tala lei o taitai o kalesia ma alo te talo ea olo o tau mana tua pea le tātou tautua nei le aso mle aso ia mafu ang whinai mana losi ia rauwha inga luenga se itulo ia ono le mana o tu tala le ngata i leo nei mātua tausi i tonu a inga o tonu mau ngase o mau tau tangata mātua whaatalofa atu ia ma alo le tāpuai ia fula amata le tātou maftanga le nei vai aso ia i au whenga i o tau ia i tonu ainga mafuta mai ai le ala leo e maisi lungo tātou pinga tawhai langi o lunga la wala wa ngā solo atu le toa tele o le tātou atunu e maisi tātou paanga ia i ngā luenga le nei tai au ia whaamunia tele lava le atua le anga i atu i ngā luenga amata o le nei aso ia e maisi fwoi lātou sa ngā lue le pōna pō maa lona ngā lue ia maa lona fwoi le tau atai o lungo o tātou pinga tawhai langi o lo mafuta ma mai mō mai ai le toa tele o le tātou atunu ia na o na whaamanatu atu pēa ia malongo atu ia te o le naolo e mai mo mai ia fa so atu le tātou Facebook le nei tai au ia e maisi o aso umalavo le tātou tautua ia e mai mo ia iu ainga ia i tu e fia o le kelope tātou mafuta le poklame le ata le tātou si fonga lau mua mau e tātou le fia o a fo ini mea sa fa le tonu le fa ingol fa yaso i tonu e kare sia ma ainga ia sa fe ese ia tu o le fale ai o fia ai o fia nga luenga le nei tai au ia tātou mafuta lo le tātou tali ia i fo ini vaenga ma uma tātou tali noa ia mau e tātou fia me se fo i onisi mi vaenga tā ua le so i fuanga o leo tau luas fultona minuta na tāle o le valu o le fia nga le nei ia tala i fo i tātou tau tuho le nei aso si fonga le lau mua i Wellingtone. Ia tala whalava usmel whafonga i tātou tana o le tau mō le tai au nei.
E le teimi va i ele mata le la fa pe foi le aso tai ao ma le aso lulu le stofi e i te munga o le aso farei le langi le tau le wingo le nei aso i fa malu mai na i timu e se teimi va i ele mata le la o le vai fo i Taranaki fa nui manu tu kapiti tabo ma Hawke's Bay e tele an fa malu pe ma tele an fa malu le nei aso ma i na i timu pa ia le mata le lai nisi o taimi i Marlborough ma wai rapa o le malulu o le ea lo ia le valua nga i lunga se furulua. E mawhanwhana lo ia le sfulfitu wha solo i lunga lua sfulfa. Ma walunga lava le mawhanwhana o le Hawke's Bay pe on wha mawina lua sfulmalfa. Au kilani ia e wha malu ne yaso. O le vavai le moto i saute langi le lei tau Queenstown. E vai ia le mata le lai nisi o taimi Kleistete, Dunedin ma Invercargill. O le pito i lunga o le moto i saute fsusu ia i winga le tau. Ai matele na langi le lei le afia ia Blenheim ne le Soni, Picton, Motueka. O le malulu o le ea le motu i saute o le fituanga i lunga leiva ea mawhanwhana sfuruono whaasolo i lunga lua sfulu. O le au terenga o le atunu nei aso o le a matele i na wha malu mai eina i ti munga le nei aso le motu i matu nei. O le vavaia pia i le nei aso e eina i timu i lua sfulu walu fo le vela lufu lima le a mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington to e lua sfulu wha minute i le valu nane le fiafi e oso e le la tai au to e sfulu iwa minute le fitu le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington e manutua oi o lo le fitu anga i lunga le sfulu lua e a mawhanwhana se fulu fitu wha solo i lunga le sfulu a lua sfulu. Tala o le tai nei aso Wellington e sua le tai te o le iwa i le tai au nei pe le tai to e lua sfulu wha minute i le wha le fiafi ona to e sua le tai le afo le iwa nane le po. O porirua pe le tai te le titi le afo le ono i le tai au nei sua le tai to e sfulu iwa minute i le tasi le awauli to e pe le tai to e iwa minute i le fitu i le fiafi. Tala leo le tau ma le tala o le tai ia manute le ina nei aso fuafuanga whaftai lava. O whamnianga wa soifua aso whanau o le tātou emaili lava le nā aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manu ia te le lava o tau aso soifua po se aso whanau fo se isi o le whanau le le aso le aso fitu o le masino o ki topa whamni atu le atua ia te utou ma ia toi whaopopo nisi tau sanga se tele ia mei se fo i whaopopo pia le malosi le tino a wale whianga ia i whiau mga luenga o le tusi whaitau mo mai le tusi o kenese o lona mata upo se fulma le lua alona fai upo e tolu. Kenese se fulma le lua alona fai upo e tolu. O te whaamanu atu ia te i lātou o e whaamanuia ia te oe. O te whaamalai atu fo ia te i lātou o e whetuu ia te oe. E manuia fo ia te oe o ainga uma o le lalolangi. O te whaamanu atu ia te i lātou o e whaamanuia ia te oe. O te whaamalai atu fo ia te i lātou o e whetuu ia te oe. E manuia fo ia te oe o ainga uma o le lalolangi. Kena se sfurulua, alona fai upu e tolu. Manuia tele o tau asoifua, pese nei e terus ainga. Sāmoa he miti ai. O se tatala pa amanuia, lo waso whana wauria. Me oni awa mani pēna, me usitai ua sirilena. Me manuia ai lohola, me oli ai mawhia fia. Oh mai tātou fia fia, Sufana Maulia, Tato Bibi Mapanga Petai, Ile Tua Maulia Mai.
aso ua unia uso e ia tau tura ya mua mua peale atua Fa'ao atu tau lau maosi Tau tua male fa'a maoni O mai tatou kefia No aso fa'ana mua unia Tatou vivi I mafa'a petai Ile atua ua unia mai Ola pa soifuna tulu ia taimine o tātou tala me na tupu la langi ne ia so tātou lia le aso fitu o ke topa o le aso nei tausanga e tasi fitu ono iwa ia o le tangata folau o kapiteni James Cook na ia maue le soma faa tusi le faa fanua o ni usila e il tangata na ilu mato April Testament na ia tusia le tala fata i sifo ni usila le vai tau tasiona falua na tele iloa e tele atu lau lele ia o Captain James Cook lava ia o le sol tau sanga tasi fitu no iwa na ia maua ini usila matusi lo malfa afanua. O le sol tau sanga tasi iwa tolu ia na maua ile kompani tau le Air France ina watu ufatasi ia ni kompani iwa alele se lima tono falani ma fausia ilo kompani tau le Air France. O le sol ile tau sanga e tasi iwa lima sfulu na whaagaina ia Mother Teresa ia le mission na tau le Missionary of Charity na luenga alofa mo istangata pea male whaafe lima se lau male tasi ia sisters po to mai tai ngā lulua i tonu se lau tolu atu no ola pea ngā luenga le leia Mother Teresa o mai le so o le aso le tau sanga tasi iwa o no tolu o le whamalosi ia tonu o le whae tau Hurricane Flora tonu Haiti ma Dominican Republic na angi le so o vatu mo le fitu afe so ifua na fiai o le so tau sanga tasi iwa iwa ono na wha avai ai le ala ata le ta o le Fox News Channel le o so me Australia o le so le tau sanga i luafe mo le tasi na amata tutua ia tunu o laulangi wha sanga tau atu i whainga wha terrorisi le na amata ia se tema na su tasi luafe mo le tasi o le sola na amata fausia i loa le whaasanga tau atu i whainga wha tu whaale lave ia le lawai o mai le sola o whea ngai pia malalangi atoa mai si atu no maa losi tama o hainga ia maa losi ala tau au tau ia o le aso nei Sāmoa tau sanga tasi iwa whaalima o tangata suafa ia El Lolotai whampea whamamonga o lua i Sāmoa len ta alo le NFL po le lakpi wha Amerika ia sa ta alo la lea i aua Washington ne po Washington Redskins. Ia o tātou tala nā toi mōr whapoponga tai masani whaafutai la wau. Malo whaafutai la whaafunga mai toi le 10 minuti ana tāle o le walu whaafunga i tātou tala mai Sāmoa tala forward si fonga la mwe Wellington. Mana i fwtwhanu longa tu ia lea le tātou nofo i lea tunu e tātou i loa i a tala anga. Tasi fitu o no iwa ea leo te whalonga atu lea natu usi a langata neo James Cook ia le whawhanua o le atu no New Zealand. Nei a tele.
Ai lai tangata fo laui ia so ia se tau. Tatu wo fo ia onga ia so ia tatu laiti. Tai loa me ali ngole. Ia o mai ia nei tangata fo lau ni. Ta ua lava. Amu ia fo ia to. Wa ia fo lau le vasa. A fo ia va ia so na ma va ia so ni. Ma walan fa nga ia so la ma so ni. Ua va ve tu taimine. Va ve taimine to le va ia so ni ma va lele ma wala te va awa so ia. E ma eu fo le fina ngoni tangata ia o va an fio ia o ni va malolosi pe yo. Ma va fo sa fa nga ia so la sa fa nga le malolosi. Io. Sa ave le malolosi fo le fa ia o sisi ane o le ngo. O le va fo le fa nga sa vili. Ja, la. Le la. Ja, mooi. Ja, va ali te no ni te. Yo se mo ya fa nga te le wafi. Ja, sa. Sa fa fil te min nei. Se singa ia fe to fo le pulo la to na fo la u te le tau sanga ma so e nu uma. Ja, le la vai tau te va vai fo ya Sāmoa o tau to te le tau te malanga mai ni Asia. Ja. I te ilo iai. Ja, yo fo longa i te le tau sanga lu tato wea nei Sāmoa. Sa olele. Ja, te minela, ja. Aftaile i lu tato no fo ni sila o sila wa la ma mo Australia, Sāmoa i Amerika o Alaska. Hawaii i fe la volta ape i Sāmoa. Ia le tato wa no fo tangata i le tunu vala wina ia. Ja, si alfa malama va ai tato tunu Sāmoa. Na sa le ia. Ia te lo na ftau ia le nu le tunu na we no fo ai. Ja, mo. Ja na, yo fa mnianga nai. Ma ia so lai ne tato matua. O le aso nei i to tonu ni usila i o le aso fitu o le masino topa. O le aso nei i to tonu ui i Amerika, Hawaii, Guam, Sāmoa. E le vei ma Israel u nei la to sa le aso ono. O le aso fitu la o ke topa. Ia le naos fa ia i loa e le vaenga Hamas i Israel. Le ala i vesi le o mai taimin nei. Ne mafua mai le la atol tau sanga e ato tai au. Aso fitu oktopa. Ia vai la le leva na tau. Ato le tau sanga. Ato le tau sanga. Fias furu a feso i fua wafano. Fia piliona le tau o mea ufa langa ina. Ia okok. Ia o neia tunu ia la mai tau o tai au. Fia o sa. Sa whainga luenga ia. Le a inga lai mo moe misel whanau. Ia na. Ia o neia tunu ula. Fia la mai le taua. Momoe le taua. Ia o tātou. Fia la mai ngā luenga. Ja, mooi gaan. En dat veel met ai mooi ai. Wa. Ai fuala i nei tangata i le panona ia la ua pe a miliona lu se la wa fe tangata wo ese mamen no fo. Se va ila ia. Ah, New Zealand la. O ki lani e te le feta wo fa yo tangata New Zealand. Ia. Ya fuala i Wellington ne pa pe o sau mai ho speila lo nei. E lo potato mai wo ese tato fale so men no fo. Se va ila ia. Yo. Pela e fatu muria tato le nga whaakuta i o nei whai tūlangi lo tato no whai manui a mea umane no whao le tua ia foi e tua o ngal whanau o loma fo ilo tu tamaiti ia wela le tele ia o to tele lau ta whao ale tua onga so i whangana le ni a tunu ia mai nan mana ia i whangana le la ia o le ne a tunu le tau te iai ia o tato umale nei le tau te whangana le i wangana ia Ja, se so tatou le fia, ma lo lava le spo. Eu lan piniki fa so la tol ne yaso le la fo le ni. Esa ori. Eu tei fa le tate vai atu no apa fale. So le pe lan piniki fa tasi mi ta ofu e ofu. Sa le so se me te vai lan piniki el ne yaso. Era fatu malvanga le melpone, ma lo no sai ni vitu la das. Na te le vitatu pa angai ma futa mai melpone. Ya, tatu wo no tatu penga fa langi. Mo muan fa talo fa te tonu ainga na mitu tausi. Ya mai la tu fo lo fa fo mel tatu wala leo. Le tasi ona te si mal tasi fa mo. Fa pia fo tonu nga luenga o la ta vale na ki mai ai lau le tio fa talo fa tu. Mo nga luenga le nei tai au. Tato mei mai lona ia lungo tato penga te whailangi. Ia na toi whaamana tuatu. Whaasol tato Facebook. Whaamone mole. Vai lo whaamone mole. Whaamone mole a whaasol tato Facebook. Ia subscribe le tato YouTube. Ia mole ne ia so. Ia mai moe ia wa inga whatalo whatu le sunga ia pele tangaloa. Whapefoi a senati tu ua. Ia upua fiti feto ai. Ia whapefoi sunga pari sina. Ia ole sunga fatua talamilo. Ma lor so manuia. Ia fa pe foi ia le sunga ia epi faleolo ma lo lava le mafuta mai le nei taia ula lia le ale manua
ia e whape fo i whatua Erika Maoe, ia whaafawina Tanielu, ia o siniwe e pāti punimata, a talo fo i le sunga a soma leolanga, ia e whape fo i aloma mano, sunga a ata Ioane, ma lori soifua, ia o kaisalina tamati tufunga, whamanulu atu, sa vau nila tofa, whatalofa atu fo i whatua ia Josephine Falesuani, ia whape fo i Elia Lalouta, ia whape fo i leusa Franiko leu pepe, ma lori soifua, ia o ngaluafi leu pepe, ia whape fo i le sunga ia Aaron Silla, ia ma le sunga ia Nato Tala, ia po tala, ma lo lava le mafuta mai le nei taima le tai au, le la tata uot whaafianga le nei, na solo lea ma tatu tala mai Sāmoa, si whanga la mui Wellington, ma tatu pukalame le ata le tai au. Good morning, kia ora, talo whalava. Sāmoa, a whaila e te fia talito, sauia se I e pai moa. Isi ana whainga e whesui sui ai, e le tūmau I se mea tasi e le ngata I le se e, tino a whamane ne.
Whaatalo whantu la mitango neva ia solo tātou te nuu e le whao popongo telefon mai Sāmoa o si mai al whaafonga. E leo iai se tasi o le au waa e fitu se fulmale limo le waa sue su el malo ni sila na ma o mau se soifua ina ua muno lato waa ma o oi lava ina mango toifo i ngata iane o le sina le isi umu. Ona o se wha le tonu ina ua se sao se afi mai o mai le te mineinu wha amao nie le whionga sui pā le mia le whionga tuala Iosefo Bonifasio na wheilua e atu le tamai tai kapteni ma le au waa ato uma le ua wha mautua tu nei i le nofanga o le komisino ni usile i Sāmoa. E le o mai loe le te minei po le mafua anga o le tula i mai i le wha le vilave. Ai o leo o mai ai o le waa su ele nei ni usile i ngata iane o Sāmoa. O le wha tino ina pe lava o su enga wha a wau e le mata i tuina leo o ni whainga e ono wha palasi pe te tau ina i ni pomu i ngata iane o le nofanga le e wha moe wha mautu wai le tupo Peritania ma le masiofo. O ngā ruenga wha wau pui ngā mo le taringa mā loa Sāmoa le whontanga le nei masina i te itai o mā loa le tau pulenga. Na whaftai le whionga sui pārmia le au o nanga banta penanga. Na whaftai e fo le whionga sui pārmia le au o nanga a maru le mā loa Sāmoa o le vaenga o le tine mum whaaflave tupo whaafosei. Ma le vaa o le pui ngona ngā tei whale Sāmoa le vaenga le nā whanua tolu. Na tali wawe atu i le vaa au mai lea vaa su e New Zealand mō se la veai. Lea na mwhai o na whaasawina au mai le au vaa e au noa ma se whaale tonu. Ua sauli le malo New Zealand i salato visoa swani wa le ngata i le au vaa ai o su enga. Ma se whaai unga o le a whaie le lato vaa le ua mangoto. Mai o le awa uli lava le asosa na tu ua e se vaalele le militeli a New Zealand le si tasi tau se fulu New Zealand mo Sāmoa. E au mai eini tangata whaapitoa tu mai ma nisi o mea whai ngā ruenga whaapitoa mo le ngā ruenga ini su enga o lo fia whaie le nei whaalawe lave. O le ave fo ile lato whaamua mue le pui ngo le siu manga. Ia awa ne iei ni a fianga o le tātou ngā tei whale ma le siu manga whaale natura i le ono masaa i o le sua umai le vaa. Ai, o lo ngā lulu e fo i le vaenga o whaavilawe whaafo se e iei leo, o le mtanga luenga o le sio manga, o le pulenga o vaa Sāmoa, ma le official tine mua e mata i tu pese tula i mai o se masaa o se sua ui lunga le sami, e ono a afia i le a au fingota, ma ia ma mea uma o lo ola i lunga le funga ele, nei whaata ma ia pe a fia i se tulanga o le sua u masaa. Ua whaamalolo le tu mau le lakapi Sāmoa, le whaia onga o le manu Sāmoa se funma le lima, mase mahonri shroka, e tāli ai su engolo wha ngā solo, i se mata opu wha sol tu la fono lo tu ua i ai. O le whaai unga le komiti wha atono le lakapi Sāmoa, i le fontanga na wha atino i le aso tolu se fulu le masina o September. I le tolu masina leo le a whaamalolo le tu mawai, o lo maua pelon te tongi, ai e toe whono le komiti whaatonu i se teimi o i luma, e toe ilo ai sa isi whaai unga. Ai wa whaamau nia mai al komiseno le mtanga luengo leo a wa paaulongo i tino Filipo, o ngā yo inga tau i winga mata ngaulo tu wa i ai mase, ma e a awhia ai ni ta maita i se toa lua o na lava tau ainga, ai o se ngā yo inga na tula i mai i le toru tau sanga te ruai, au lefa to a whaaulu le tangi i le ofiso leo i le tausanga nei. E lei titi le tā ua malea ngā le whaasai e nisi, ato ai mal wha teknolosi o le to mai e fausia i mea fōia tina e o malo umololangi. O le mafua anga leo le tino u ma fina e pele malo te tele, ina ia si itia tūlanga o le whaasai e nisi mal wha teknolosi, ato ai ma to mai e fōfua i ni mea fō e fausia, a wā lava le manuia le te mao ainga, ma le atina enga o ala tō malo. O le aunga fo i lea o le tuu wha ta sia o se whainga wha vai. Ina ia wha mati e ei le wha alawi loa, ma una ia le wha sae nisi ma le wha teknolosi, ma wha malo sia le to mai e fausia i mea fau, ina ia mapo le lei mao ngai le ngata i le atina ino Sāmoa, ai o le soifua le lei ma le manuia lau tele o nai o tātou te ngata.
o le saunuanga le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva, le fionga la auli le watepola te vau Forse Schmidt. Saunua la auli, o loo whaonga ina ia mea tutia e Sāmoa i tūlanga tau i whaatu angam whainga whaiva, o le vaenga le soifua maloloina, o fe laua ingo ni vani manimo la wele ele malesami, o fe sota inga yona po nei, fausi e ina o maota malawa manisi lava matata. Mai o loo whai maalia tui pia lava le pue ina Sāmoa i tu ainga awala matomai, e na ia mawhaifoi o na ausia le laasanga leo o loo ngāio iai malo te tele langi. O le wha moe sa whaatau teia e se whontanga ma whaalawi loa i Sāmoa nei le maiaso o mawae, e sa idi i le ila sanga muli mo le ilo ino whainga whaavae, ao le itu i nātu mo le talia i nāloa i e le kāpeneta. O lo tala sangatu le fionga le ministai mtanga luenga e au fia umai lalo le neita mo whainga, i ne i tutu whaatase lango ma o pongi le wha moe, ina ia mawhai o na mautu, ma tino mai i se tūlanga lele ia manui ai Sāmoa. O tala ia, mai Sāmoa me le amtango le neiva yaso, manuia tele fo whanga le awhianga iai, whaasoifoia. Alofa lava i le nei foi vaenga o telefou mai le siu fonga le laumua i Wellington. Ua fola le minister le puipuinga New Zealand o Judith Collins le whaia leo se suenga wha le wha amasnonga i le wha le lave le ua ngoto a i Sāmoa le wha sue o le ngā tei whale le Navy e ngoa o le HMNZS mana ua nui. O le nei tūlanga sa wha ilo mai whala wai tele Collins, ma le teitai au o le Navy, le li ati malala e a Garen Colding, e se whelo inga ma le autu stala i le nofuanga tūru tonu o le fua waa New Zealand Devonport. Wha ali ai el te mai tai minister, o le nei whala velave o se aso wha vau tele mo le Navy a New Zealand. Na ia ta ua o le nganga o le suenga o le awhaia, ina ia i loa tonu ai le whaafita auri, ma le mafua anga o le mena tupu i le waa, ai o le wha mua o le ua ave, i le tui titia leo le ono wha le ngaina o le sami ma le sio manga, ma le wha sao ina mai o ni mea o ngā mai le nei waa, pe a whai e ma whai. Na tupu le nei wha lawe ngā tei whale o le fio anga o si umu le talawhatai saute o polu, i le fiafio le stonai, mai sa mo fai o na fa sauina mai le ofisa le leo ma le vaenga o le tine i mua Sāmoa ia le awa a toa e toa fitu se furu lima o le neiva o New Zealand. O le pōna tu uai au kilani e se wa le tele o le malo New Zealand mo Sāmoa fa moe e au mai ai le awa o le neiva i New Zealand nei. O le va ale nei le mana wanui o se va su o le ngā te whale ale Navy le malo New Zealand. E sili atu i le se lauma le $3 miliona ia le tau sa fausia ma a whapeo na whaalele ai ia ma whaonga i nai a mata mai le masino novema i le tausanga i lua awhi se fulu ma le iwa. O le aso luas fulu iwa o se tema na tu ua ai au kilani e le manawanui mo lana malanga lona tolu le nei i au tu motu le Pasifika ma e tupu ai nei le whaalewelave a o whea ngai mani suenga i le ngā tei whale malea au i lea vaenga o Sami o Sāmoa. E se lau whaas fumale iwa le au whainga o ni ati na e mani ngā ruenga te tele ua filifilia e ave i aile wha mua mpasia mo le whaatino ina i le tula whono tau whaofi po o le pili le malo lea e whaingo ina o le Fast Track Approvals Bill. Whailoa mai le minister o ngā ruenga te tele le malo o Chris Bishop o ngā ruenga māti na e umanei o le awhiso swani tele i le toe hausia o le tamau a inga o le tunu ai maise ai o le whaale lei o le whaafita auli o tūlanga o mea tau whale whapefo i le whaale leinga o le puipuinga o le tū i le malo sianga ma le whaale lei ai o le tūlanga o awala ma au nanga mo mia e tangata uma. Ta ua le minister o le nganga moni lava
ina ia vave ona whaatino nei ati na e ma mawai ngā ruenga, ma le tūlanga tūputupua e o le tamau ainga. O le teimi nei, e le ipasia le pili e le pāle mene, ona e iai nisi la sanga de tau na whaatino ina mua, a e na whaadia mai e bishop, e le tau na auria le tausanga fau, ua amata ona whaatino se vaenga o ngā ruenga, ma ati na e pei ona filfilia e le whainga mālo. Pei taila, o lo te ena mālo si e le pātia le leiba, i le pili le nei e le whainga mālo so whaatasi, ona o le awala e whaatino i nai le pāsia, ma le filfilia o ngā ruenga, e le tau ona ave i ai le wha mua. Whairo mai fo i le sui o le leiba, mo mata upu tau le siu manga o Dave Parker. O le tele o ngā ruenga māti na e nei, ua mana o le whainga mālo, e vave o na pāsia ma whaatino, sa te ena mua foi e le mālo o na tūlanga a whai na i o le siu manga o le atunu a toa. Whailo mai e leo e whape to tolu te ngata na mari liu i le whaala lave lea na la vea i se ta vale le tū mālo Marlborough i le pō le stonai. Ta ua e leo o le nei whaala lave na pa ua i le waitafe o le Tua Marina River i a se ta vale pe tusa o le kuata i le lua i le waveao le sosa. E to lua te ngata sa mawhai o na whaasauina mai ai a e to tolu isi na whato a maua ia o la te utino maliu i le tono le tamale i na ua sisia i lunga mai le waitafe i le awa uli o le sa ananafi. E lima tesi ma le fitu le malosi o le mafui e lea nanga lulu ai le pito i lunga o le motu i saute ma le vaenga i lalo le motu i mātua New Zealand i le tai ao le sa whailo mai e le vaenga o suenga tau mafui e le Geonet e whapea na o ngā te tonu le nei mafui e pe tusa o le 25 kilomita i sifo le lau mua Wellingtone i le loloto e tusa ma le 30 kilomita i le manava o le ele i le 8 minute te ai le tūnai 5 i le tai ao le sana nafi. Whailo mai e le ofisa e pulea ngā luenga i taimi o whaala whaafosei a Wellingtone e le i aise ngaru lolo po o se tsunami na mafua mai ai i le mafui e. Pei ta aisa tau fia ai e le company e le Medlink le e pulea i na foafi i Wellingtone i le feo ingo trains ai whaonga i pasi mofe malanga inga se ia i aise taimi. E sili atu le tolu se fulma le fitu wafe le a whae tangata sa wha mawina lo la tau wha longoina o le lulu o le nei mafui e i lunga o le upenga o fesota inga le Geonet. Mai ui ina le i aini li poti o nisi na whaina pe manunu ai, ai e tele li poti na ta awai le ta ulu o mea i le tonu o whale, ma le malosi o le ngā lulu o le whonga ele i le tele o pitanu o Wellington e maona nu utua oi. Ai o le te ora sfultasi le po le sa na po, na wha maui nai fo i leisi ma fui e sa o ngā te tonu i le Wairarapa. O le mafui e o pito lata mai lea ua lulu i nai Wellington e maona nu utua oi. Ai maise o le vai nu i le Cook Strait, e wha tesi ma le valu le malosi o le mafui e sa wha mawina i le so 5 o kuso, ai 5 le malosi o leisi mafui e le so 2 teruai, le sa o ngā te tonu i mātusa sae o le nu o Seden. O le astona ina te nei na wha iai Wellington e se wha te inga tele a vaenga SS o le motu i mātū e a fia i ngā inga mga luenga e le tau na whai i le taimi e ali mai ai se mahui e tele. Whaali ai la e le purinu o loa hati a Campbell-Barry o le tula i mai o le nei mahui e o se wha manatu tā ua lea ina ia te pena ma sao niuni tangata uma i taimi o no tū lai mai ai ni wha lave wha fuose i wha penei. Sa whautua ina fwoi i te ngata ua whaalanga ina o lātou whale i te tono o loa hat, ina ia wawe o na whaafso te iatu le ofisa o le pūlenga po o le council. Ua i oe le malo tonga o le atari malo i lātou i tā longa le Pasifika i le tausanga i lua awhe tautus fulma le tasi. O le ala asanga ua whaia ina ua tuana i le fitu o tausanga, tā lua na whaamamuru tonga mai le whaia i o tā longa le Pasifika i le tausanga i lua awhe se fulma le iwa.
o le whaai unga e tari malo tonga I ta alonga nei o le lua o tolu tasi na whaia lei le nuu o koroa I Palau I se fontanga ale komiti whaafoi o ta alonga le Pasifika na usui ai I le whaai unga le vai aso. Sa langoloina sui awai e to furulua le komiti whaafoi I le mana o tonga ai e to oiva I sui na palota e lango le talusanga a Fiji. O se taimi mo le nei o la whaia I tonga ta alonga nei le Pasifika taru mai le tausanga e awhi I o se lau waduiva le asa tali malo ai la tau I ta alonga la Haiti po le Pacific Mini Games. Ai pe on si le fia o le whaamamunu ai o tonga mai le whaia I ai o ta alonga I le lua awhi se furuiva le ana mafua ai o na se atu I ta alonga le Pasifika ma tali malo ai Sāmoa I le nā tausanga. Na vea le tūlanga ma mea na wha te ai I tonga mai le komiti wha foile nei o ta alonga le Pasifika. Ai pitai, ua lua nei tausanga talua na toe talia tonga awai I se wha ai unga mai le wha amasinonga. Ma o lea o toe mawai maro la tu wawanoa e tali malo ai I isi ta alonga le Pasifika I le lua awhi tolu se huruma le tasi. E whaita uafe tangata na awai ni solo sa whaia inisi o ai de tele o le laulangi le whae ungara vai aso, e whaali aira la tau langolangoina leo Palestina ma ona tangata, a o lumana I aile atoanga le tausanga, talu na whaia le taua o lo o vevela nei le tono o Gaza, I le vao Israelu ma le Hamas. O tunu una li potia mo ia solo I le stona ina tenei, e au fi ai pele tania, falani, a felika I saute, fa pea ai alani ma sui zelani. O le aunga nei solo, ina ia tau fia loa ma faa uma le tau I le tono o Gaza, le ua faania, ua mau ma whano ai le sui fua, o le sidi atu le fast fulma le lua afe o tangata, e ma tele lava I tangata lutele, e au fia ai ma tamaiti. Sa ma te lava ina fide mu ma to o malie le whaatiri ina o solo nei e wi ina to o se furulima tangata na tau fi aie leo I le ai o lone tona. E te le sauninga o lo whaatino inai I atunu es o laulangi le so le so fitu le nei o kitopa wa toa le I ai le tasi o le tausanga talu o na os fo ia le Hamas I Israelu ma fua mai ai le taua le nei I Gaza. I le tonu o Israelu o le ai o Jerusalema lea e whai aile la tu sao ninga wha amanatu I le so e taita ia le Palestine o le tunu o Isaac Herzog. I le taimusanga la ka pi wha ai tu ma loa New Zealand po o le NBC le ua wha amuta ai e taranaki le o mia le Tasman o le tanita o le Ranfurly Shield ina ua manu ma loa le la ta alonga sa whai e Nelson ana nafi le sa. O ai le ta longa pe ona sisile mo mai mo iai fas furulua taranaki le luas furuiva Tasman ia ma o se iai ma le te tale o tolu vai aso o umia Tasman o no winga o le amau nei taranaki le telta mo aso malo lo le tau ma fana se ia ria fo I le tau sanga a sau ai o le malo ai o taranaki I le ta longa o tu langa lua ai la tau I le fa so longa au I le taunsanga le nei o le NBC mai o wha mau ni ai o le a ta alo I a taranaki ma le au o le Waikato I Lacey quarter final o le taamilu sanga. O isi ta alonga I le vaenga leo le quarter final e ta alo ai le Diona Wellingtone leo o lo tūlanga muamua le teimi nei ma le au a Counties Manukau o le au o le Bay of Plenty e ta alo ma le Hawke's Bay a Tasman e ta alo ma le au le tūmalo Canterbury. O le tūla e lua I leo uli nei o le a whailo mai ai I le lisi o tamata alo o Filfilia mo le malanga le Olpeleki New Zealand mo ta alonga I whaia I Apani ma Europa I le whai unga le tausanga. E tele I manatu malangona o le au whaasara lau o whaalia I le au e le tau ma le te tau o na Filfilia. Ai o le a whaato ai loa I leo uli nei le lisi o lātou e malanga. E mua o nā whea I Apani e le Olpeleki, mo se tālonga whaita wina ma le aua a Apani o na malanga I le Europa mo tālonga e whaia I le vā ma le aua e Gelani, a Ialani, Falani, whapea o ma Italia. I le kopiliki ua toe manu malo ho I le aua le Penrith Panthers I le siampini o le tamisanga o le NRL I le neitausanga
ina ua māloi la so ngā fusi ma le au le storm o melepone ana po o ai o le ta'alonga se fulma le wha le Panthers i le ono le storm. O lona wha i le nei o te usanga so o si umpini pe le Panthers i le NRL. Mai ua whaali ai o se tasi le nei o au au pito le lei ua tūla i mai le taimisanga o laka piliki au se talia i le tonu o le ono se furu tausanga ua mawai atu nei. I tu unga wa whai la sawa le lololangi o wa whai la mai pele tā nia e ngo o le Ineos Britannia le o le a tau wā ma le wa whai la New Zealand le team New Zealand mo le ipu o le America's Cup ina ua manu malola tau i tu unga mo le ipu o le Louis Vuitton Cup i le whai unga o le vai aso na tenei i le sa ilingo se wā e tau wā ma le team New Zealand mo le ipu o tū. O le asos futoru o hitopa ta imi tātou i New Zealand e amata i tu unga nei i le ai o Basilo nei se pānia whai loa mai i le team New Zealand o le o sauni ma tā pena i lātou a toa mo lo lātou waa mo lea wha moe moe. I o le whai unga na nāle nei vaenga o telefou. O le nau whafonga le tātou tino o i tātou telefou a mātou le ni tai au pe ona tapanina le whio ngā le wano ati lawa ia mesi o tātou tala mai Sāmoa le tautua le sunga tā se Salem Sam te whafonga i le Julai iwa le tau nei luas fulua minute te nei le Julai valu ia toi whamalo atu le taimi le tātou tino malo lava le mafuta mai ia mai mo mai fo i lungo tātou penga te whailang o le nā tō mua mai tala mai Sāmoa telefou ia le vaavo i le ani usida le wa ngoto i Sāmoa ia o le vaale o le Navy o le HMNS CAS o le mana wanui ia o fata ia foi na o mai atu le Facebook al tanto le tio le sa o fasa la fa pesol to fo foi to ia le sia fa o ngi Sāmoa ia le ia e pe o le na sa uta la fo ta se salvaso le ntele e ye va va tau ia le wina le fono ia la veia pe ia la veia ma le va lea sa al sa va Australia i Malaysia po Peltania ia tolu ia tolu va ia no ngol va le la ngal lu e Sāmoa fa ta tali al te mil fon ia mo ia le la wongo to Sāmoa ia va tu tau va se la 1 million me pe fa tu pe to tau ia o fitu lima ia seila ia le lola pe si va ia lo suil va le o mau Sāmoa ia le tūlanga fo le whaanono ia le na mai telefou matua whaanono le ia tangata New Zealand o le tūlanga fo le se ingo se i la vea fo i ona whaopeo pea i pea lea ale me fo le o le ngoto i fo i ai lalo ia sa o le to ia nga o mu le va ai o le vai aso pe le masina le nei le na tatala no ai fo i le wa faulu Solomona ai lango i fiti ma Sāmoa le mata upu ina ia se tula fono i fa sala ila to ia la to te fa le nga ingal se o manga le masa o sua o va ia mo il sam e vai la le ma me ile tula i fo le fam si donga la langi le mata upu le a le wongo to le va le zamo mo e mata la tane sua o va ne to atele ia sa la la mo mawina mel tatu tunu wa matana va yele pe pe so ia matua fai na o ia o fingo te ia vai vai pano le afan yo tala fata yo le no ia wa fa longo tu tana le wa mo fa mai ele min sta le pui ngani silo to def Collins pe nga luenga na le la nga lu terminate ia o le fa le ele ya woni ya fa ina te le sa mo si o manga sa mo le Pacific so o mo si me va mo atu sa le e lua so sa was o le la mana tua ya le va le il no fo ngale ngoto pe a fa ye tua ya i le fa mino ye se ia mo ia o te lo te ua ave se New Zealand va wa le va New Zealand a fa ye lo to lo te ia te ye wai ya ta sia ya wona ya fa ina ile si so manga sa mo ta to ia te ua fa ina ia fi ngota le ia e pe o le tai ai le sa mo malanga tu pe ye te le ai ia fo a ta fea solo sua ule fia se lau mai la nga tai o Sāmoa ia o le sone na fa ngota i fa ngota
ia ma ia lalo talo ia ole tu lang fone le sa tauna ia te wa tauna fesili le au va mar kapeteni ia wal te mo le ola tu Sāmoa ina fanua o na fanua ta amilo solo ia Sāmoa polu masa ia po ofia vaenga le onga sa mi ini vaenga fape lo ninga watu la to fu le fai la to kule ninga wa le peni kule ninga ia vaenga wa ia fameo le se singa tu langa au ia a telefon talanga nga ia moni ai ia fu le vai te mi swing e mo uma masini wa ta vai foi masini su e me nei au ia mo ia pe fe masini o GPS le su el me o no fuanga tonu la ile va am tele o masini fa ne po ia e tele do po le me o tupu ia na ia tarsia lo no winga le was ai wa lu se malanga ni si le Sāmoa ia so ni la to i se ile la Sāmoa na i lo tonu pe to malanga mai pe to si va i tai do ia men le ile ma so fu an fanno na fia tal fia na ia ia mo tatou Sāmoa ia una ia au si tai me na to va yo e te fu va pe lo po ini me o i tonu la ia ava pe o la nga lo ini si liva fo ia o le ta le fe au si fo ia tai e le va long mai ta to mi se ra ma ulu vo le ma ulu mo sa ta o le Sāmoa te el fe au si fo ia te lo tu fu e ia tanga te Sāmoa la va pe ia ta to lo tu e tongi ta to penga le peto ia mo watu e tai fatanga watu tai me le vanga le tu sa le e le do su fit minuto te el valu nei fa vivia su filo ir tai au e inicio tau tu al fa la uno e stasio fa sa le longa stasio e kale sia le a matatu nei e fatua uma na sfile le sulu fu limao o ke topa ia esa sulu fu limao topa mai la to fa sa longa e ne te we fa fonga mai fa si lang fa sa long fa palangi na tele wa so va so le tolu ia ona ia silifia le ufai doa malo vaftai ia vatalo vatu singa malo fou matau tia maunga lave fape fo ia lena taula papa ia ole ngaluafi ia malo lava fa leo pepe fape fo iva malaitai faltua silulu Bolton mai Okilani ia faltua ia Lupe Malinowski ia mai Brisbane ia i Australia fape fo ia Leonesa sio malo vaftai ia okalangolango malo lava se fu mania finga luenga lita ia saulu fa ia fatalo vatu fo ia Rachel Sifa ia Yvonne Poflaula mai Hawaii aloha Yvonne ia va fo ia Talivui Jerry Tuiloma ia me se fo ia fatu ma fo Eric ia mai Johan Arsana ma John ia mania fo ni lita nga luenga Jerry Tuiloma ia malo vaftai 2 minute te nei valu tato wolo fa fia ngale ua tapena mai ia wa fo da fa mai
e tolu se fulu afe tāla le tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fiso soni ai i le tangutā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu whaelonga tupe ta i lima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi e a lafo sau se leni le my cash le Digicel Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo i le my cash o lo ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu mano ai i whaelonga tupe e tolu ta i lima se lau tāla cash i aso whareile ta itasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. On October 27th at 5 p.m., join us at the Lower Hutt Event Center for the All Answers event. On this day, come to receive an answer, a miracle you've been waiting for in your life. You will also receive a bottle of blessed oil for free. To reserve your blessed oil, call 021-130-8247. Malava tau leo toi luas fulfa minute ona talo leo le tula eva ya toi fa felo im toi fa talo fa tu tatu tunu le taimi malo la fo ile ma futa mai il tatu programme le atal tayau ya o fia yo ole pol le tatu tunu Sāmoa no le fa mai le ole mpox po le monkeypox ya ona e tele o tangata mai il continentale o Afrika le PCL fa mai a wata va ia tula i telefou i tangata mtua mawhatia. E oa ungole. Tu se mtua puta nini i fo i le tino. E o i tangata mtua ta o to ni mwhene minoi. Sure. Puta atoa lima o le tino atoa o fōlinga. E o whapea ele eila o le ae. Ia ele o se wha i fo i le peor COVID-19. Tele tangata maliliwa. Al tala fia vai atu le ndu le o Congo lau amata ona wha ngā solo ia le tui pui. Lau wa mata il wha ingola vai aso le Al Jazeera na ua saua ile amatanga tui pui Congo. Ia o wa pele ia no inga le umo fo di tui e amata wha ngā solo mai pe ate ua pistele. Ia ai pe ola e ngā lulu e tui fua malolo ina Sāmoa ma tatu tino ina ia. O le te milifono o ane i o tangata nei a PCA le. Ia sao. Le mpox il tatu tunu. Ia wala o le la atu tumu tatu tunu ia tunu ese. Ia sao le leia. Tarusi ia o ane o ese o ia ini whaama i fau vole le tatu. Ele ngatana le whaama ina. Au nisi whaama i vole le te wari. Ia sao le leia. Ia te lo pena e whalongo i le patatu o le tatu o le mafui. Soli. Patul mafui o fele te lunga la wala po lai o fele. Lau te moi. Ya o falongo tuapi tauli filifi mali ane ai dunga fale ya la te mo le ya va pe fa taile tu mo ma fu no fa taile tu mo ma fu fa taile tu mo ma fu ya ni tayao ya pa wal me na ufa tari ai pula al taimi te falongo tu ua
wa patatu mai la lo TV tu lo fa fonga mai le tunu oi Fai asi malosi. Fai asi malosi. E lima malosi. tus mal fitu el malosi le te vete. Yo el terminal te o lima va vea na lulu ya va pena tu sa ta o lulu foi la e. Tau ia lo pula va pe a lulu lo mal fu ta. O va pe. Na alu la to pe le ai. Le ai. E le isi te mi vo le ta te alo le to wa le ponsa. Te o sao mo tanga te mo fu ia fe to la mo po mori. E le ila se lapta inga tsunami ne fai loa wana iai. Ia whaina si vai ngale no foi lalo le pe o loa hat. No maulalo ia tene no ilunga. Ia lea mai pena mai whaida fionga la wana o telefo. Ia o se wha manatu lea. Le fwina lulu foi le mafu e lana po. Ia mo tato malava e au ngā foi le taimine talitanu al mafu. Ia tato iloa le me fai. Ya o me leva me fai fa te inga lulu o i le lau le yo uluma. Ya o te puno la lo atu uro ulima i lungo lo ulu. O le ia wa ya mana tu vota to ele tupus mafu ia la me tu fo. E ile ava no yo na fa sa o i so i fu ma tu langa na tu sale wa. Tu o ulima i lungo lo ulu. Ya o pe o onga ya so ile mafu a wona e lata ile fa malama le inuti fe le mai tiot. E por tu vola lo fetto. Ai la lo feito tu wala malo si le amo pona e na e ton foi tau tali el fale le si tu ala ngona o el mafu e lungo la wala le talu ta vale ia fa ta fala ta vale tu a weto ya te le ulo po la wa pe se lua te le yo luma mo to la ya te wa fa ine lu sa ya ma awale la wo ia fa te ingala tas ia fa le te le ne tu no e fale Sāmoa halls. E vai ngai poto ai pe alu lus mafu e po se afi. E mauti no e tau tuli tonu le vai ngana. Alu lufu le mafu e ala fa ia tato po alava me fai. E ia vai ngai fa pito fai to a uni no foi se si. O mo exictors fo e mo tai me fa la. Ia fa va no a ina ta tala yo i tanga i fa fo. A wana i no fo pe po loka ni no fo fai to na. Ia ma fa longo i fa sa launga fo lele pe a fa mai lo nga i le maunga o ese mal sami wa me na tupu ya so ia ona fo ia me o tsunami ma fo fa le nga tupu langa sa tsunami o tenta fa tu me poeta ia tsunami le se wo tato le si tu fo le ma na ye o fo le o le tu langa i Sāmoa a fai a tupu ma fu e fengo fian tala to fa fu nga fale fale fa tala lai fale moni nei lo nei fale vole le pui mo ia wa nga ya sa ole le ya wai ole si foi tu na tau longo foi tu langa ma fu ai vai nei le tele o fale ne tu no New Zealand wa ia me vole le fale ole to fa nga ina ona ole sa nga le mu talu ma fu ena lulu kala estete mai kora e foi fale le tatu i taia fia se la wafe na fa malo si el fale na ne tatu fia su el stanga tale sa fa sal la u te mil ma an me fa tele ole ole mic ole mic e se pese o ta ale walu la to tanga tele na titi ale si la me fa ole alu la to ati ki o ta vale tono lo office so se fa fui e tupu te i nei Wellington o te mana tu ale te mili na so le ma fui ele a fo na tupu i taile no tatu fui su el tanga talen fa sal lau te mili na wa la to i fa fo tu ma me yes la foi mana ia pe e fa long nei la i fu fuanga stato di tio me le fiole di pule ai ni me fa pe tupu lumana ia la no na sa i fa sal longa mai Sāmoa ta ses wa i lo ta to me no ma fui pe a fa ina i fale pe la le tato office ala mo la no fa sala mo ta se sa avi tala o mai la ta inga ki le o Facebook por le tio sa o mai Sāmoa fa sala na ya ma lo fa tai ai fi fa so me ta longa le po pe mo sa no Twitter no vini me o fa to lo lima lo fa tas ava pe fo Sāmoa ya vini mai wa mai ya stato tuno ma volta to no le no fa to lo lima lo fa tas pa foi ni vai ngata hua sa
Mo fo inta to le sona le weekend ya ma fa so mai ma mai. Ia. Tatu tal noa ma tatu tal si o le aso ai o le aso tal ye. Io. E ile me fo io challenge. Fa ngai tamaiti ma la utal volungo peng of so tainga i wa tatu la matu le tau tel Facebook o tamaiti le Instagram. Mo ia o le X le sai ngomo mo le Twitter ia o le TikTok mai si uma au nanga fa pia. Ia. Ia ai fai ai la ia challenge funga tamaiti e tau mawhai e ile mena tu ulona lau whaiva. Pei se maneta. Al mela utupu a follow e tamaiti. To lima na tamaiti no le o Czech Republic. Na avel fal mai ona o le mena o le challenge na po le wele la fa pe o lo fa tete ia. Tau fai le fa tu sta mai tang fi le fa tete. Ia. Pe e nga fu tete no tamaiti ta to Sāmoa. Ia le fa pe tupu ilungo le internet. O fa tete ia fu la to. Fai ala wanga la au ana ifta to fai ala la wa follow la tamaiti me foi vi to ilo no foi va. Ya wa follow tamaiti la to lima tamaiti na mel falma. Oh, it's so. Ya ma ya nei fa na wa le o tu u pela to on le taimi. Ma na ye yo le la la sto na me to te lo tamaiti o fa ma inga o fa ma fale ta alo. Ya la fo ne ya so ya ave tamaiti pa ka fa ta fa wai. Ya avise la to pe fai pula mas pe pa mori pe ma fanfana ya san wisi mal vai o ko telo taimi na fo tonto meti il fale tango telefoni ya o stay mio e nga yo ya mana ya ya fa pe ona no for fale le wal fo version te ni uta fa ya fa ma tu fa tele o ko koleisa ta mo e tono fale fai tu ringa tu o ko koleisa ya por o ko pai ya ja, fa talva tu le sunga al party Andrew, ia fa be fo i fa fia tau pou ma le fono, lu mo vai, ia Yona Sana, Larry Barnes fa talva tu. Ia le sunga ia music Wilson fa talva tu, David Miller, ia fa be fo i Rosemary, ia Mefi Poseta, ia Lena le au pep, le tau papa, ia ma fo Eric. E fa be fo sunga moe fa muina ya o sunga ya leanga upu tomuli fa be fo ya vai malu le afa ya fa fo deep lady ya o epi marina fa talo fatu ya mo sunga antile liva ya ma fo Eric o ya tatu wol fa fianga le ya ona tatu tala no lo le ile sunga la pepe tala ilene. Let's
Se ufafonga maria le faletua ia laine au elua ia ma le pese na ma nava ile o kisene ma nei a tele le pese ia tatou uma ia le o ma nava o kisene le tangata soifua ia le na ta wana le io la au ia la au e pua ina me lo kisene le ma nava tatou la au le fofoanga ia ta mai ati si e sen fa ia le fofoanga o mai la au e saule e ma nava tatou e lua ia to tatou le e fa foi pe po ina to tatou le le nga fa foi le ta milo tonu ia ma nava la au ia va pela e umile aso ele ta la fa mala malo fale ia na ta milo le la fo ina tono fale ma ia talas fa mala ma sausi e fo ton la u le no morta to fale e mo tu yo wofo le version te nei le mani la ena ato ia ale o mo version nim to ala me mata ato ia mo ia lan me mateletas e o tu fa un polto san fo ia wo fo la mo la tinga ina vole tauta eu ai pe ia le o la au le soifuanga tangata soifua tangata ola e fai ana mea tau mafa e ngā sese e ngā ia va pena foi le langa la au ia po ina mai e vole sulu le la ia miti ia e lau ia le mala mo le la ia ave tonu ia mai si vaenga mai la le ha ia foi le fa putu ma pa ia ku kalme ai ale la au ia o lunga lau e fai kuka ia tu fai le la ia ai se la o neo le lo fale o la no na no la sa o le fo ma na va lo sene e ma di fo ia o leva na uma le tau mo lo na lu lo langi le vai tau te siva fali el tau fieli si ma va le na o Japan o ia o mau ele pom te ia le pa le pom mu no le mai ngale e tu la wile le va le ho le ato e se mo le ia o pomu na le tau le temi na fa tai le pa se vale e wai o tele pefe o peltania i temi ma wai pomu o se uma tangata mafale o tangata ziaki ya na vese do se pomu no winga o mene o tau i nava i tau mo tau lo na lua le na ia pomu no winga le fonga o pomu nei e ia pomu na fu e pa ri papa mo e fa toa mo mul ai fa tai o tele o pomu e maua e maua ele papa mo ai fies fu tau sanga vai na le o fies fu tasi fa ali male o fu la ia pani le na tai mi le tau la langi le na o tu lo Amerika ia fa pa o i pomu le na fa ina lo sino ia pani le o su ye te mil ne o le uta tasi me lo te na tane le iva ya o le manu ia foi la on hatau loto nei tamaiti va so le on na filena fatau ni nai foi ia loto maiti ani so e kalesia sa ma nei foi va ia tu foi ia nai fa nau e la tu sta ta penanga naf o nisi e kalesia o le va ia so le nei o le tele o e kalesia o le va so nei o isi e kalesia o le aso sale so lufu fitu nai pa utonu le temi o le leipa weekend fa ona o la semana lona na la fa tau no isni se kalesia le sulu fitu au le tele o kalesia o le so furtolu ia to ia lo fa na u le so fa ia o Sāmoa e uma le lo tomati ona malo lo le tomati o taola na Sāmoa ta fiola Sāmoa o le talale alan malo lo no mo mai mana vota a te lo e tomati o to la so lula ma ia Mako mai. Wai na ele paspo masi malas kurimi. Ya solo no tele me ya sola. Ya termine. Ya wo poto ata mai til termine le pe aso ya. Na vai la. Tirava con le mayo la lo. Yo te digo pesa ta mo la tu la ila aso. Me sa fa longo. Ya? O me sa fa longo. E o pu me le tu langila. El terminele o taliva ya mai telefo ya fa fon vele nei tala o talonga la ma fa so to ia mastala la tamai tulang o taua Fatalo fantula mtango neva ya solo tanto tino o ele fa o popongo telefo mai Sāmoa o si mai el fa fonga ele o yaisita siole au va ai fitu se fulmale limo le va su el malo ni sila na ma o mause soifua ina ua muno lato waa, ma o oi lava ina mango toi foi ngata iane o le sina le isi umu,
Ona o se wha le tonu ina ua se sao se hafi, mai o mai le te mineinu wha amao nia le whionga le sui pā le mia, le whionga tuala Iosefo Bonifasio, na whailoa e atu le tamai tai kapteni ma le au waa ato uma, le ua wha mautua tu nei i le no whanga o le komisino New Zealand Sāmoa. E le o mai loe le te minei po le ale mafua anga o le tula i mai le wha alawe lawe. Ai o le o mai ai o le waa su ele nei New Zealand ngā te iane o Sāmoa, o le wha tino ina pe lava o su enga wha a wau, e le mata i tuina le o ni whainga e ono wha palasi pe te tau i naini pomu i ngā te iane o le no whanga, le e wha moe wha mautu wai le tupo peritani e male masiofo. O ngā ruenga wha a wau pui ngā, mo le tari ngā mā loa sa mo le whontanga le nei masina, i te itai o mā loa le tau pulenga. Na wha aftai e fo ele whionga sui pane mia le au nanga a maru le mā loa sa moa, o le vaenga o le tine mum wha lave tupo wha fosei, ma le vaa o le pui ngā ngā te whale sa moa le vaenga le nā whanua tolu, na tali wawe atu i le wala au mai lea wa su e New Zealand mo se la veai. Lea na mwhai o na whaasawina au mai le au waa e au no ma se whaale tonu. Ua sauli le malo New Zealand e salatu fisoa swani wa le ngata i le au waa ai o su enga ma se whaai unga o le a whai e le latu waa le ua mangoto mai o le au auli lava le aso sa na tu ua e se waa lele le militari New Zealand le si tasi tol se fulu New Zealand mo Sāmoa. E au mai ei ni tangata whaapitoa tu mai ma nisi o mea whai ngā ruenga whaapitoa, mo le ngā ruenga i nisu enga o lo fia whai e le nei whaalawe lawe. O le ave fo i le lato whaamua mua le pui ngo le siu manga, ia awa ne i ei ni a fianga o le tātou ngā te whale, ma le siu manga whaale natura i le ono masaa i o le suau umai le waa. Ai, o lo ngā lulu e fo i le vaenga o whaablawe whaafo se e iei leo, o le mtanga luenga o le sio manga, o le pulenga o waa Sāmoa, ma le official tine mua e mata i tu pese tula i mai o se masa o se soa ui lunga le sami, e ono a afia ai le au fingota, ma ia ma mea uma o lo ola i lunga le funga ele, nei whaapta ma ia pea afia i se tulanga o le se soa o masa. Ua whaamalolo le tu mau le lakapi Sāmoa, le whaia onga o le manu Sāmoa se funma le lima, Mase Mahonri Shroka, e tāli ai su enga o lo whaanga solo, i se mata opo whaasol tu la fono lo tu ua ia ai. O le whaai unga le al komiti whaatonu le lakapi Sāmoa, i le whontanga na whaatino i le aso tolu se fulu le masina o September. I le tolu masina leo le a whaamalolo le tu mawai, o lo maua pelon te tongi, ai e toe whono le komiti whaatonu i se teimi o luma, e toe ilo ai sa isi whaai unga. Ai wa whaamau nia mai al komiseno le mtanga luengo leo a wa paulongo i tino Filippo, o ngā yo inga tau i winga mata ngā lo tu wa i ai mase, ma e a awhia ai ni tama i ta i se to lua o na lava tau ainga, ai o se ngā yo inga na tula i mai i le toru tau sanga taruai, au lefa to a whaaulu le tangi, i le ofiso leo i le tausanga nei. E lei titi le tā ua malea ngā le whaasai e nisi, ato ai mal wha teknolosi o le to mai e fausia i mea fōia tina e o malo umolo langi. O le mafua anga le o le tino u ma fina e pele malo te tele, ina ia si itia tūlanga o le whaasai e nisi mal wha teknolosi, ato ai mato mai e fōfua ini mea fō e fausia, a wā lava le manuia o le tamau ainga, ma le atina enga o ala tō malo. O le aunga fo ilea o le tuu wha ta sia o se whainga wha vai. Ina ia wha mati e ei le wha alawi loa, ma una ia le wha sae nisi ma le wha teknolosi, ma wha amalo sia le to mai e fausia i mea fau, ina ia mapo le leima o ngā le ngata i le atina ino Sāmoa, ai o le soifua le leima le manuia lau tele o nai o tātou tangata. O le saunuanga le fionga le minista o whaato angam whainga whaiva, le fionga la auli le watepola te Valforce Schmidt. Saunua la auli, o lo whaonga ina ia mea to tia e Sāmoa i tūlanga tau i whaato angam whainga whaiva, o le vaenga le soifua malolo ina. O fe laua ingo ni vani manimo la wele ele male sami, o fe sota inga yono po nei, fausia ina o maota malawa manisi lava matata.
Mai o loo whai maa lia toi pia lava le pue ne Sāmoa i tu ai ngā awala matomai. E na ia mawhai o na ausia le la sanga le o loo ngā yu iai maa lo te tele langi. O le wha moe sa wha tau te ia e se whontanga ma wha alawi loa i Sāmoa nei le yaso o mawae. E sa idi i le la sanga muli mo le ilo ino whainga wha avae. Ao le itu i nātu mo le talia i nā loa i e le kāpeneta. O lo tala sangatu le whionga le ministai mtanga luenga e au fia umai lalo le neitau mawhainga i ne yututu wha atase lango ma o pongi le wha moe ina ia mawhai o na mautu ma tino mai i se tūlanga lele i manui ai Sāmoa. O tala ia mai Sāmoa me le amtanga le neiva yaso manui a tele fo whanga le awhianga iai wha soifoia. Alofa lava i le nei foi vaenga o telefou mai le siu fonga le lo mua i Wellington. O le whaavaina o se whaalapo tonga le Pasifika e tali atu i ni mana onga whaapitoa tau le puipuinga o se tasi leo mata upu o tū no Pasia i lona iwa o whonutanga whaale tausanga a le vasenga o minsta o le puipuinga a tu motu o le Pasifika i saute le sa whaia i au ki lani le vai aso na te nei. E tolu aso le whontanga na tari malo ai New Zealand, mai sa Hawaii e sui Hawaii mai e tunu u e ai i a Chile, i Amerika i saute, whapea i a Falani, o Australia, Fiji, Papua New Guinea, whapea i hoi male minsta le puipuinga le malo tonga, o sui Hawaii i o lea mafutanga. Ailenga te lea sa awai foi i le tulanga o sui whaalongo longo, i a sui o le malo i Apani, whapea i a Peretania, a toa male United States o Amerika. Na ioi na i lea whontanga le te tau lea o na wha malusia o le ngā lulue whaatasi o sui Hawaii, e tali atu i whaalawe whaale natura, e maa fua mai o no swinga o ngō le tau, ma i a sanga whaale leia ngā luenga whasoaswani mo tangata e a whiai, ailenga te ilea, na io e ina fo i le fono, le te tau o na mata i tuina le lei, o winga soli tu la fono lo fai pe o ngā Sami o le Pasifika, i le whangota ina whaana nā lea o ia ma isi a la manuia, ai moise o le whaavea ia o waila au whaasaina i le wā o malo. Whailo mai le minsta le puipuinga le malo New Zealand ia Judith Collins, e se forma le fitu la whainga o ni fuafuanga whaatari tia na Pasia ma ioi na i le fono, mai o le a Hawaii ma a fia umai vai ngā au a sui Hawaii se ia vanga na ai le malo Chile i le whaatino ina o ia poro kalame uma. Ua whautua ina i le pulenga o le aio Dunedin i a tangata i Pitonuu e au fiai West Harbour ma le Otago Peninsula ma i le Rotary Park e o atu i Portobello ina i a tau mawhai e whaasao le sua vai. Ua whapea hoi o na tau whaasoa ina le sua vai tau mawha mo isi vaenga e iai i Outram ma Waikuiti e au fiai Karitani ma Hawkesbury. E le ngata i lea, ai ua whautua ina hoi tangata no nofo i West Harbour ma Ravensburn anga iane i Deborah Bay ina i a whaapuna mua le sua vai a o le i whaau ngā ina. Ua iei fōi ni ta awale vai ua whaau ngā ina e deliver tu ai le sua vai tau mawha mo isi vaenga o lo mo o mia ai le sua vai le nei taimi. Ai o lo whape fōi o na whautua ina tangata i le ai o Dunedin ina i a whaai tete i le tango fia o tanga o neone ia sa whaau ngā e pui ai ia le o atu o ta whenga malolonga i o lātou whale. I le amatali ai o ngā ruenga, i le tau wha mamaina leo mea na lo fia i lo longa ma ta whenga mamawha o na o timunga i aso e lua sa whenga iai ma lea vaenga o New Zealand. E iwa la whai o whale o ainga o matua wha leanga i na lava, mai ua awa i ai le stika lanu mu e wha mautu i nai, ua leo to e tala whenga i o na no foia e tangata ia whale. Ai lua se fulu la fa ingo a wala i le tonu lava o le nei vaenga o le tino
o lo tāpunia pea ona o solo ele ma mea na whaalenga ina I tā whenga I aso e lua e pei ona sa iai le vai aso ua ma vai. Pei tai o le au le tele nu mela malus fulma le valu e anga I atu I le taulanga I Port Chalmers sa whaamoemoe e le tau ona toi le tala I te taimi o le so mo fe malanga I ngā māsani. Ua fola e le minister le pui ngā New Zealand o Judith Collins le whaia leo se suenga wha le wha amasnonga I le wha le lave le ua ngoto ai Sāmoa le wha suenga ngā tei whale le Navy e ngoa o le HMNZS mana ua nui. O le nei tūlanga sa wha ilo mai whala wai te le Collins ma le tei au o le Navy le li ati malala e a Garen Colding I se whelo inga ma le autu stala I le nofuanga tū tonu o le fua waa New Zealand Devonport. Wha ali ai el te mai tai minister o le nei whala velave o se aso wha vau tele mo le Navy a New Zealand. Na ia ta ua o le nganga o le suenga o le awhaia ina ia I loa tonu ai le wha awhita auli ma le mafuanga o le mena tupu I le waa. Ai o le wha mua o le ua ave I le tui titia leo le ono wha le ngaina o le sami ma le sio manga ma le wha sauina mai o ni mea o ngā mai le nei waa pe a whai e ma whai. Na tupu le nei wha lawe ngā tei whale o le fio anga o si umu le talawhatai saute o polu I le fiafio le sto nai mai sa ma whai o na wha sauina mai le ofisa le leo ma le vaenga o le tine mua Sāmoa ia le awaa a toa e toa fitu se furu lima o le nei waa o New Zealand. O le pōna tu uai au kilani e se wa le tele o le malo New Zealand mo Sāmoa wha moe e au mai ai le au waa o le nei waa I New Zealand nei. O le waa le nei le mana wanui o se waa sue o le ngā tei whale a le Navy a le malo New Zealand e sili atu I le se lau ma le $3 miliona ia le tau sa fausia ma a fa pe ona fa le ai ia ma fa nga ina ia mata mai le masino nove ma I le tausanga I lua afe se fulu ma le iva o le aso luas fulu iva se tema na tu ua ai au kilani e le manawanui mo lana malanga lona toru le nei ia tu motu le Pasifika mai tupu ai nei le fa le velave a o fe ngai mani suenga I le ngā tei whale ma le au I lea vaenga o Sami o Sāmoa. E se lau fās furmale iwa le au inga o ni ati na e mani ngā ruenga te tele ua filifilia e ave I ai le wha mua mpasia mo le wha tino ina I le tula fono tau wha ofi po le pili le malo lea e wha ingo ina o le Fast Track Approvals Bill. Wha iloa mai le minister o ngā ruenga te tele le malo o Chris Bishop o ngā ruenga māti na e umanei o le awhiso swani tele I le toe fausia o le tamau a inga o le tunu ai moise ai o le wha le lei o le wha whi tauli o le o tūlanga o mea tau whale wha pefo I le wha le leinga o le puinga o le tū I le malo sianga ma le wha le lei ai o le tūlanga o awala ma au nanga mo o mia e tangata uma. Ta ua le minister o le nganga moni lava ina ia wave o na whaatino nei ati nae ma mauai ngā ruenga ma le tūlanga tupua e o le tamau a inga. O le teimi nei e le ipasia le pili e le pāremene o na e iai nisi la asanga de tau na whaatino ina mua a e na whaalia mai e Bishop e le tau na auria le tausanga fau ua amata o na whaatino se vaenga o ngā ruenga ma ati nae pei o na filfilia e le whainga mālo. Pei taila o lo te ena malo si le patia le leiba I le pili le nei le whainga malo so whaatasi o na o le awala e whaatino I nai le pasia ma le filifilia o ngā ruenga e le tau o na ave I ai le wha mua. Whairo mai fo I le sui o le leiba mo mata upu tau le si manga o Dave Parker. O le tele o ngā ruenga mati na e nei ua mana o le whainga malo e vave o na pasia ma whaatino sa te ena mua foi e le malo o na tūlanga a whai na i o le si manga o le atunu a toa. Whailo mai e leo e whape tolu te ngata na mali liu I le wha lave lea na lave ai se ta vale le tū malo Marlborough I le po le stonai. Ta ua e leo o le nei wha lave na pa ua I le waitafe o le Tua Marina River ia se ta vale pe tu sa le kuata I le lua I le vaveao le sosa
e to lua tangata sa mawhai o na whaasauina mai ai to tolu isi na whato a maua ia o la te utino maliu i le tono le tamale ina ua sisi a ilunga mai le waitafe i le awa uli le sa ananafi. E lima tesi ma le fitu le malosi le mafui e lea nanga lulu ai le pito i lunga o le motu i saute ma le vaenga i lalo le motu i matua New Zealand i le tai ao le sa whaelo mai e le vaenga o suenga tau mafui e le Geonet e whapea na o ngā te tonu le nei mafui e pe tusa o le 25 kilomita i sifo le lau mua Wellingtone i le loloto e tusa ma le 30 kilomita i le manawa o le ele i le 8 minute te ai le tūlai 5 i le tai ao le sana nafi whaelo mai e le ofisa e pulea ngā luenga i taimi o whaelawela e whaafosei a Wellingtone e le i aise ngaru lolo po o se tsunami na mafua mai ai i le mafui e e ta isa ta fia ai le company e le Medlink le e pulea i na foafi i Wellingtone i le feo ingo trains ai whaonga i pasi mo fe malanga inga se ia i se taimi e sili atu le tolu se fulma le fitu wafe la wha i tangata sa wha mawina lo la tau wha longoina o le lulu o le nei mafui e i lunga o le upenga o fesota inga le Geonet mai ui ina le i aini li poti o nisi na wha ina pe manunu ai e tele li poti na ta awai le to ulu o mea i le tonu o whale ma le malosi o le ngā lulu o le whonga ele i le tele o pitanu o Wellington mo na nu utua oi o le te o le sfultasi le po le sa na po na wha maui nai fo i leisi ma fui e sa o ngā te tonu i le Wairarapa o le ma fui e o pito lata mai lea ua lulu i nai Wellington mo na nu utua oi ai maise o le vai nu i le Cook Strait e wha te si ma le valu le malosi le mafui e sa wha mawina le so lima o kuso ai lima le malosi o leisi mafui e le so lua teruai le sa o ngā te tonu i mātusa sae o le nu o seden o le astona ina tenei na wha iai Wellington se wha te inga tele a vaenga SS o le motu i mātu e a fia i ngā inga mga luenga e le tau na whai i le taimi e ali mai ai se mafui e tele Whaali ai la le pulinu o loa hati a Campbell-Barry. O le tula i mai o le nei mafui e o se whaamanatu tā ua lea. Ina ia te pena ma sao ni uni tangata uma i taimi o no tū lai mai ai ni whaalawelawe whaafua se i whaapenei. Sa whautua ina fwoi i tangata ua whaalanga ina o lātou whaale i le tono o loa hat. Ina ia wawe o na whaafsota i atu le ofisa o le pulenga po o le council. Ua i oe le malo tonga o le atari malo i lātou i tālonga le Pasifika i le tausanga i lua awhe tautus fulma le tasi. O le ala asanga ua whaia ina ua tuana i le fitu o tausanga. Tālua na whaamaamuru tonga mai le whaia i o tālonga le Pasifika i le tausanga i lua awhe se fulma le iwa. O le whaai unga e tari malo tonga i tālonga nei o le lua o tolu tasi na whaia le i le nu o koroa i Palau. I se fontanga ale komiti whaafoi o tālonga le Pasifika na usui ai i le whaai unga le vai aso. Sa langoloina e sui awai e to es furulua le komiti whaafoi i le mana o tonga. Ai e to oiva i e sui na palota e lango le tālusanga a Fiji. O se taimi mo le nei o le awhai ai tonga tālonga nei le Pasifika. Taru mai le tausanga e awhe i o se lauwaruiva. Le asa tali malo ai la to i tālonga la iti po le Pacific Mini Games. Ai pe on si le fia, o le whaamamunu ai o tonga mai le whaia i ai o tālonga i le lua awhe se fruiva, le ana mafua ai o na se atu i o tālonga le Pasifika, ma tali malo ai Sāmoa i le nā tausanga. Na vea le tūlanga ma mea na wha te ai i o tonga mai le komiti wha foile nei o tālonga le Pasifika, ai pe tai, ua lua nei tau sanga talua na toi talia tonga e awai i se whaai unga mai le whaamasinoga. Ma o lea o toi mawai maro la tu wawanoa e tali malo ai i isi tālonga le Pasifika i le lua awhe tolu se huruma le tasi. E whaita wafe tangata na awai ni solo sa whaia i nisi o ai de tele o le laulangi le whaai unga le vai aso e whaali aila la tu langolangoina leo Palestina ma ona tangata. A o luma na i aile atoanga le tausanga, tālua na whaia le taua o loo vevela nei le tono o Gaza i le vao Israelu ma le Hamas.
O tunu una li potia mo ia solo ila stona ina tenei e o fi ai pele tania falani a felika i saute fa pe ai lani masui zelani o le aunga nei solo ina ia tau fia loa ma fa uma le tau i le tonu Gaza le ua fa alia ua mau ma whano ai le soifua o le sidi atu le fast food ma le lua afe o tangata e ma tele lava i tangata lutele e au fia ai ma tamaiti Sāmoa te lava ina while mō ma to o mālie le whaatiri ina o solo nei e ui ina to o se furu lima tangata na tā whia ai leo i le ai o lone tōna. E te le sauninga o lo whaatino inai i atunu o laulangi le so le so fitu le nei o kitopa wa a toa le i ai le tasi o le tausanga talu o na os ia le Hamas i a Israelu ma mafua mai ai le taua le nei i Gaza. I le tonu o Israelu o le ai o Jerusalema lea e whai ai le lātu sauninga wha amanatu i le so e taita ia le Palestine o le tunu o Isaac Herzog. I le taimusanga la ka pi whai tu mā loa New Zealand po o le NBC le ua wha amuta i e taranaki le o mia le Tasman o le tanita o le Ranfurly Shield ina ua manu mā loa i le la ta'alonga sa whai e Nelson na nafi le sa. O ai le ta'alonga e pe o New Zealand mo mai mo iai fast furulua taranaki le luas furuiva Tasman ia ma ua se iai ma le tanita le ua tolu vai aso o umia Tasman. O lona winga o le a maua i nei taranaki le telita mo aso malo lo le tau ma whanawhana se i au ria fo i le tau sanga a sau. Ai o le malo ai o taranaki i le ta'alonga ua tūlanga lua ai la tau i le whaasolonga o au i le tau sanga le nei o le NBC. Mai ua whaamau ni ai o le a ta'alo i a taranaki ma le au o le Waikato i Lacey quarter final o le ta'amilu sanga. O isi ta'alonga i le vaenga leo le quarter final e ta'alo ai le Liona Wellington leo o lo tūlanga muamua i le teimi nei ma le aua Counties Manukau o le aua le Bay of Plenty e ta'alo ma le Hawke's Bay a Tasman e ta'alo ma le aua le tūmalo Canterbury. O le tūla e lua i leo o uli nei o le a whailo mai ai i le lisi o tamata alo o Filfilia mo le malanga le Olpeleki New Zealand mo ta'alonga e whaia i Apani ma Europa i le whai unga le tausanga. E tele i a manatu malangona o le au whaasara lau o whaalia i le au e le tau ma le te tau o na Filfilia. Ai o le a whaata o ailoa i leo o uli nei le lisi o la tau e malanga. E mua o na whea i Apani e le Olpeleki mo se ta'alonga whaita wina ma le aua i Apani o na malanga i le Europa mo ta'alonga e whaia i le vā ma le aua e Gelani ai alani, falani, whapea ma Italia. I le kapiliki ua toe manu malo ho i le au le Penrith Panthers i le siampini o le tamisanga o le NRL i le neitausanga ina ua malo i le lasu ngā fusi ma le au le Storm o Melipone ano po. O ai o le ta'alonga se fulma le wha le Panthers i le ono le Storm. O lona wha i le neitausanga so o siampini pe le Panthers i le NRL. Mai ua whaali ai, o se tasi le nei o au o pito le lei, ua tūlai mai le taimisanga o laka piliki a Ausitalia, i le tonu o le ono se furu tausanga, ua mawai atu nei. I tu unga wa whai la sawa le lolorangi, o wa whai la mai pele tānia, e ngo o le Ineos Britannia, le o le a tau wā ma le wa whai la New Zealand, le Team New Zealand, mo le ipu o le America's Cup, ina ua manu malola tau i tu unga mo le ipu o le Louis Vuitton Cup i le whaai unga le vai aso na tenei i le sa ilingo se waa e tau waa ma le Team New Zealand mo le ipu o tu. O le aso sfutoru o hitopa ta imi tātou i New Zealand e amata i tu unga nei i le ai o Basilo nei se pānia. Whaai loa mai i le Team New Zealand o le ua sauni ma tā pena i lātou a toa molo lātou waa mo lea wha moe moe. Ia o le whae unga na le nei vaenga o telefou. Te whafunga le i tulas fulma le lua i tātou telefou, ia matala mai Sāmoa, e le sunga tā se salam. Sam, was fulona minuto te enele tula iwa,
E tau tua nei ma le proklame le ata le tai au, ai susulu ma la ia mai lo ma le lai whawhatu le tātou fisa whaasana lau. Ia mo nei fui taimi. Tala tonu ai e nā mai i tātou tana le tau e wa ia le mata le lai staimi. Ia le lau tātou iai le tai au le nei. Ia manu ia whiau mga luenga o le nei. Ia so le tātou tunu. A lola foi le au e mai a tātou whasa launga mai la foi le songfua le sfreile. Le u tātou i loa le alu le vai aso ma le masina o le matua sawa. Ia ini si la malanga i manu ia tau whainga malanga si o tātou tunu. Nei le tasi le au uli le la sau foi le tātou tau tua mai Sāmoa. Ia tātou whalonglong foi le ni tala la tamayo ia si o tātou tunu. Me si o tāpenanga o le. Ia, whananga malo. Ta whai tau atu ia taina mai Sāmoa foi le sunga tāse sa ma tātou tau tua foi. Sole. Whai atu o le lau te tele o wala ni te mine. Le luatua i whale olo. Anga i apia le taulanga. Sa. Mala tua le te mine na mato i a whepuawi le tausanga nei. O le whai o le omo le wala e whai. Te mina la e whai o le winga na lau tala. I o le saula le malai wale le. O whapea, e si le mo la tofu i e malanga. Vave le wala langa i poloka o nei omo le wala la e whai. A le rau mai tātou ata fou i o kase matango fia. O le ato ta wale ulo to i se me fwile le. Ai pau ale tūlanga fwile le tate papole. O whale o nei a inga e tūlata le awala. Wala tala tātou ele awala fwile le au mane o lau whai pā fwile le temin nei. Matango fia si o tātou tunu. E whai ata tala waso ia ta ule alu i whale olo mlai vale le male alu i mulifanua. Ko se lau leanga le awala. Temin nei. Tango fia le awala. E o le mea la e se so pefe o wala New Zealand. E iei le me fwile le o le ia tu mau pelo na le lei ste miumi. A vatu tau fale tonu ia lau te fai. Ia wai mene o wala. E le a vatu wafo ima mafata avale le fio. Ia madu iau tau fai ngamalanga. Luftele atu fo istatu tunu ma ia leo le ia lau. Ia ma whamna tu pia ia a oi nei mātua le amalanga a whapia mana o miani la tu whala au. Tawa ana wail fo mai ia lava la tu whala au a ve fua li vai aso nai o ai pe toru pe wha. Ia. Tau i lei. Sa. Kasi e whamana tu atu le au nanga whal soi fua mana loina. Ia. Mo tina umai nei Wellington en Polilua. O le aso sfuruiva o le masina nei o Oktopa. E ia ile cervical screening na fai ai kene pulu, fai ai kene pulu. Ma na ia na ia telefoni le la umato e fai lo atu. Ia e fai fua e le tongia. Ma na ia la vatu numela na vili le pe tal pese ona mai lo telefoni. Vili fa sotai. Ia ma na ia la foi le valo ia mamao pe le ase me o iti na ilo mele te ia uta umai wa fai na kanisa. Ia le pero ta wana por kala minel so ifu mana lo ina mo ta tina tau long na le vai tem ia o la sto na is furuiva o to pa fai ni polua mana ia nei fa manatu ia elenga te tina fa pe foi tama ia fa nau o te minei po ia tanga tama lo si ta te al te fsiliat o fa si tama fa mai o talo fa tama ia o le tama ma lo si ele ilo ai ma ia o fa to ia o no vai nga pena ia tawa ona siaki le po mai te mium moni le la tatu wo se fa fianga foi mai no le ia tata no atu le stala la tamai o le taua ia ona fa fonga le ma vatu no mela ne ia pe ona fa ilo atu mo le tu partina e ma no la fa tai le waftonu leva Matua e tu ia tu le muri papa
O lea ua toe 25 minuti ona talo lea o le itula sefulu ia e le tatou puklame le itula sefulu pe ona masani ai ia o tala la ulunga le vaiaso ia le tala noa toe le sunga le pule ia ma le sunga mari fa evalu le asun te nei o le numela la nei e whaina whafso ta ia le o nanga le cervical screening le whaia i porirua a mata le valu tuta o tau tutasi le auli mo le tupautina Vilia Tracy le olu fitu, tolu tasi o fitu, ono fa tolu. Olu fitu, tolu tasi o fitu, ono fa tolu. E por telefoni vilifua le ovalu se lau, fitu lua iva. O le tāua o le o nanga nei faifua. E ngā lunga faifa tasi feo tātou ta mai na o lango nei tātou tina. E a whaftai. Tasi atu i le tūlanga na tamai o le taua tasi. Falia el palmia o Israelu. E fitu taua i e tau Israelu temine. O leua i totono ia Iran. Iran e tasi le atunu a Iran. Ia mavaenga whatupu vevesi e totono Yemen, Houthis.
o le isi vaenga lai to tonu le si foi au vaenga fatu fa foi le tonu Iraq o le si vaenga fa le tup fa le tonu Suria o i Gaza le mele le Hamas ma o le West Bank le me foi le Hamas ia ma le panona le vaenga le le Hezbollah e lau fa le na tani ha wit fit tu le taua ia tau Israel le te mitas en fa sau noanga Emmanuel Macron plestene o le malo falani e le tau na toi a veani mea tau o Israel ia ona le fiu e fai atu tau fi le tau i kasa le tau fia ia tali mai lo Israel o atunu umai le au ma Israel o atunu una lai au ma vaenga fa atu fa vela vene ia fi ma Iran al maliela na fa ali le manato Joe Biden fe mai e le plestene o America e le tatau na te le lang lo ina so fuanga Israel na te o so fa ia me foi lo nuclear alemano Iran fa mele tala Donald Trump o le mena tatau Israel no fai momo o fai momo al mele nuclear ia to fai mun mulio ni stala ese o ma fongo tai e lua ia o la ua terminei la ua tu watu foi le taluele vaanga le Houthis le Yemen le tafana lo ketika i lua fe mital mamao o la ngā lulu Amerika ina tafana mfa le au ngā ia mea tau le Houthis o va tau Amerika la le ufea ngai ma Yemen e pe le wano la Israel wanga o le Hezbollah tono le laumo le panona o Beirut e pe ana wa atu na fola wanga ia tu ia Britania ai te ilo o le fatata ilo i mo ia le le va Israel manu ia e pe a mal fasu mo tupu wafe fita a Amerika lai o sa tu tonu temin na la ia i le taimiane nei la ufa popo to i maisi tangata isi fita o e fa sa unu ona ele mana na u mata to e tupu se taua e te lele afianga yo langa o tangata te lele afianga i le tamau a inga o le lalangi wai afia tatu tau sua u maisi o le mafuanga o Amerika ina le vana ona na feo i va i fe ve yolo e pe ola mi ola uli ile i Yemen e ola ngale Houthis la tu tafana ina va i va olo le la watu Amerika i e leo tau fa sao va ia ma le ola tu tafana tu lo ke te fa le nga i me tau le Houthis ia mai na le ola fila Iran le wa te lo la wa va fulana mo tat wala te lona ina ma fuona tuai no so fa Israel ona la ele i motino ala se vanga na o sa vole ai lunga o le la o la ia ia te tununga e umanele amata no fa I for malo se le o le Hezbollah Hamas Houthis ma vanga ia fa sanga no Israel ia Iran ai dei se so tato me na on tau fa pe o le sitalala na o mai na tania hu mo fenga malo e ia le taimi e tale Israel i lana taimi no winga e o le mena ia a le o le vaiaso ni nei po le vaiaso le atarusia ia ua a fana mai lo ia a matana fa file mu ia tai lo langi me tupu o le fata to lo fo ia I tau ia tato lo e la titi ala lang e tau o ia faina mai nei e fu la me tau sai nei fata tai mel Pacific se lau mon tupu afe kilomita le fele le mai se vai la e ma fai ai on fele mai no ke ti nei mele tau te a fai ola ia sai na me ia mama o la fo ia tu sa ole ya o Iraq la to do Israel e vai ia Iraq so ma Iran ia no winga o le fa ngal space Iraq lungo no va te fele le mai lo ke ti ngala atau lo ke ti atu no Iran Israel e fele le lungo Iraq na no nga me fole pa ai ole tala la tamaila ole ola wata o fi Iraq ia fainga malanga no vale le fo ia la pasese e wa fo le fele le lo ke ti ona lunga ole tala na le pe na avea le fato ile longa Amerika o Saddam Hussein mana na fainga malo pe wa matana le ya ne lunga Iraq le tu no sa fa mizamisa ya so na va tau tau sanga te lele na tau e fo ya Iraq mai Iran yo ya le wa matana file mua Iraq yo no men fa ya Amerika ya le wa pisa ne Iran tatu sia ya tatu talo I file mua unia faina nei taimi nei la i le os whainga Israel le tono le panona I Beirut le
paenga le tuli matai le no foi le Hezbollah. O tu le afe fase lau tangata maliliu. Ia e silia mal miliona tangata o ese mana to ainga. E vai tu le sa vali nei tangata le vela le la mamo na to ato ma. Ia le to uru mai pomu le si tu. Alo fai. O ta o ta mai ta fa na um te to lua. Ese fanga tau ia vai inga tau te vai nei tu le. Yo tātou ai te talo ia file mu ma ona I tupu taua ma ia ai le ma fai ana tu ia ai ale tu no le ana fono fa va tu ai le mai le ana rocket le mai le rocket o ia ana fono e va tengo taua a pe o America le o Iran ngai nai te ko le matu le yo ia la no fono fo ai fa pe le mai le rocket ia papi se pas fanga vai au tafa ia tire ano ia ona na uno fono fo ele tau ia fo ni au rocket la pito se lo to ora te do ora termine la fo ia mata fai fata te inga North Korea e moi e fai tau tu pepa nei le tai la fo e tau lulu ia North Korea tau fa mata ia America ma South Korea. Ia o levo ia wa matana fa ona molo au atu ia tala o le tau a Rusia ma Ukraine. Ala tau. La tau termine le o malolo. Pio le popo lenga na le Palestina Ukraine. O le tele o teimi a vefso soani Amerika mai sinu ia Israel. I pila fa ngalo ngalo toi mai ia. O no le tau le teimi e tasi. Io ia se tala la tamaina i le tau o lo fano aso I fua aso uma o lo walu o lo tangata tato vai fo le televise le pese emo se wila la lo tafu e pola lo fa vale fale e solo via nei la lo fale ana oni mela tupu Sāmoa e uma le vai aso toru fa vai aso le mse va ye no fuanga la tangata la e pa ne le pomo va tu tau faturi o I fale mo ya ona le fengal venga no fa la ve tangata le tanu miela mo ile ya tai ai le tu nei fo I tu langi o tato I lo file mua sa ile I mo me tu tato yo happy ya mo ya le fai ma misa ia ainga vulele ya te val ia le ia fai va ia tu mala wala ia anu la tu ainga ia le se pi ia to inga pisa na le pisa tato I me va pena o la ufa sa Israel le fai lo tu si o malo o fatas Tatelo Antonio Cadres fa sana I ulfale tu tono Israel mana tu o lo walu tono le tu o le mo o lo visa e telo e te fiu te fialu ale so visa lo ngala le wa mo le woman of pola Israel ile ele tanta mo lunga le malo vata si non fele tu e sa o ena e ulfale tono Israel ile taimine ya la o pe o to e fai foi la lo fati Emmanuel Macron le tai o falani ila natala na fai e a fa mai le tau na to e veni me tau Israel tali me lo nata ni how shame on you ya o to umana to te le au mai Israel o le to te au umai vaenga fatu ya la o to su ye lan fati fa mai e ia ia tau Israel e pui ia no tangata maona la wele e o tau foi male atu ia le poto mawa e na Israel o te fai ai le system po le wala na pui ia me tau fele le mai e tau le iron dome le tata no fa sala ve lo keti ai nei lo keti no foi tau le version teni o si lo keti o sfuru afe kilometer sa ola ai te matua e ofo pe me fa sala ve ya ele tasi ele fa pe alo tudes alo e fele le foi le te pe ta se la rocket le time ta sia o si lo keti lu afe o si la lo me le afe le mal le sa e o vale le o sa mo te mai me la talata ile lim se la un se la u fit se la pa me te fie lo ile masini la Israel pe na le tasi al masini pe foi le tu mai si o Israel masini ne sa le ya stanga ta foi Israel u mam la le pe tasi le masini le fa sala ve rocket pe tele ya o le masini la na o la fa monga pe ama le ivas fur pasene manuia le se fur pasene la sa wala ya to lo ke ti ton ya fa pe la le masini le o le van le Israel u le va inga ma fa tanga ta ya wa mai umano ke ti la pe to se la te metasi ma pa u mai ya fa pe la fe le me lu se la ya e tape umal se la u valus furu a sa na luz furu pe sa furu monto ai fo ngia fo ia roketi e sao tu no uri
E atu ele la vei nisi e pa u se vai e be pa u se fato. Ave so ele e ole manu ale atu me no. Sao le. Tau se ia o ta ua e ta te alofa I tangata malava au ni a fisi o la stofine masta mai titi. Ia pangale ia o le taiminei la I wha mau ngā kāsa wala taua. O lo mali liwa tangata ua ova mali fast food ta si awhia tangata o mali liwa kāsa. Sola. O la ele fa pela ua ano Israelu I ele hispula. O na fa le ai o la pingi fo ina le taiminei. Ia le o la tasi atu nei talo ta longa. Anaya. O le tala mua o le ufa ilo mele aso le America's Cup. O le manui ele luna rosa. A le la tau vale au le Britannia Peritania ia male va ani usila. Ta longa le fa I Barcelona I oi Spain. O le aso sfulu la o ke topa amata I tuunga nei. O ngala o le asto na I o le vai yeso le nei. Na. Asulua ia sa. Sfulu. Ia le nuinga e vai aso ato fo ia sunga sempini le. Ma wa el sa va to va ia le sa o le lunga le lima se fulu noti. A tau lo lima se fulu noti sa va ia le tutu o le luna rosa ma le va Britannia a Britannia. O la sol. Tau tia. O tau lana fefeni usila fa le o lon sa le. Ja, la tu me tai fo to tele me se la to fi tu. Ana fa ni usila tu on termine le vesi o kila ni tu. Ma tua. Tu le na fa il malo le fi se la 1 miliona na lu fa ngo me tu e va ya kila. Ja, te o sui o an tani malo ta to ja. Tele fo tu. Tele termine o pisi ya kila. Ja, so ye ta si malo fa me le ni lista usa. Ja, na. Ja, lewa fa amatu mai pe fa fo I tatu telefone fe ala wano ia a quarter finals o tamisanga ni sila tu malo ia leta alo tatu au le Liona ia ile fa ingon vasonedas freile le tu la fitu la fia ta alo I mal au counties manukau o lesi quarter finals ia o le au o ilalo Waikato ia eta alo mtaranaki ia ole au leana Tasman Canterbury we have plenty la tala Hawke's Bay ia na ole ai Canterbury ma o so na ia Canterbury io ai ma na ia fo le va ia tu ile talo le tatu afa le Hurricanes le na fa to atu talo le tanu mele ve anga le ve so para Roy Card ia ma na ia so le me sili wo to malo so fa la tala fa pe ana talo Roy Card talo ngai ma Afrika o te mini la foi fa vo Afrika ia wa le tele la falta mai ti le vola la to ta alo il talo ngale mata to Wellington le Friday night ia se ia lo malta io e le fa ia to la iPhone ma se va ngale la lo po a mina to so malo lo ia ma lo la ve to lo ia na wa se ia to ta se ia ta naki ia alo ta to ila kapi ia le kapi uni ia ma na ia to fa ia stato au le manusina Nen fai nai fiti fai ngon vai aso fast full lima sfuma fitu ma na ia tele ole o tamil sanga ia o sa ile se au alu po lang le ta le women's 15 number 3 le la Sāmoa au lo ia I le tamil sanga le fai tu pai o Spain Madagascar Fiji Hong Kong Sāmoa ma Netherlands o ta longa la ia le ta lo ile Fiji ana Sāmoa fa lima su fitu o Spain e luas fulu le Netherlands o Sāmoa la lela talo le sfere nei o Madagascar ia o le talonga Madagascar la tamai nei ale no vai atu I famomonga ia e valus fulu tolu Spain le ai te rola Spain al ma losi le vainga le tule mafiti ia le lau fai ina wau tu sa tatou ma Netherlands ia tai valu ia le lau se mai Sāmoa man nei te le lau teine ia Sāmoa la le la talo nei la sfere nei Madagascar ia ona tase mai le women's 15 2 vanga lona lua ia o le ia au nei o ia to tonu pulu ia o le vanga lua Afrika Saute Japani Australia Welese Italia ma Skotilani talonga la tamaila Skotilani sfruiva malo ia Japani sfrutolu Australia tolu malo ia Afrika e lufurono ia lo le lei foi le au Australia au vainga numero tasila ia o aula ne lo tau vai le women's 15 number 1
Ia o New Zealand, o yo Amerika, Engelani, Kanata, Falani, New Zealand, Aielani, au nā ro tau wahai. Ta alonga muri lena iei nei, e lua tasi a Amerika, le ono tasi Engelani, Kanata e whaono manmalo ia Falani e lufu wha, o New Zealand whaia ina e lufu luiva, lufu fitu a Aielani. Falani e lufu lua malo ia Amerika e sifu wha, Kanata e lufu tasi malo ia Aielani e valu. Tai meneila, o lo alu ta alonga New Zealand ma Engelani ya. Ya le lufu lua sifu lua. Lufu lua Engelani sifu lua New Zealand. E watu foi la ua to ya fa ina foi New Zealand. Mo O lo fanga solo me peta alonga ia te menei. Ia o le vai vaenga na o puru le ia. Nga amalo Sāmoa i. Te le lope o mau e lua i World Cup ia nol tas. I le vaenga number 3 lume tolu le i tiu pai le i Sāmoa. Le ngu sao tātou li pola la. Ai va pe lua no inga te o ma Spain. Pe manuia. Ia. Na. Talo sia tātou au. O le au tama Sāmoa ma tua le nei le tua tama Sāmoa a Sāmoa. Ia i lata along mo muana ta alo ma le au te le a New Zealand tama onga. E ila ma le ta along alo na lua le na whaia ma le au le barbarians under 18. Whaila sa. Le ungal ta alonga Sāmoa se fulu. O le barbarians e se lau ma le lua. Tato e whalonga fuile ni au se lau ma le lua. Allah, sole. Tau tiari. Iyo, al ta alonga mua nana e iwa tasi ni usila i le lima. A fo i le au le i whanua. Ia. Te lea se ngā luenga e o la tō e whai. La tō i loa e le māua lung o le tūlanga o ila kapia ni usila ma Australia. E pia tō i o i whanua tō nofo i la luma i le amese la tō vai au la kapia Sāmoa. Ia. Pe tō i fian la ni ta alonga na isi. Tō tasi ta alonga la tō. Na i lunga on Facebook o Sāmoa Capital Radio la tō ta alonga tai au. Ta aloi ma le under 18 na le Chiefs. Ia. Ia. O New Zealand e whai tau fia wheta mai te whili au o New Zealand. Ia le laua tātou vai whai unga. O le unga le tālonga nafi e se lau ma le lua i le barbarians i le se fulua tama Sāmoa under 18. Lalo sufal tau sa. Tātou ia o leo ai ni whapen tālonga. Tau tia. Tasi al whai unga leo tālonga na i le whai unga le vai aso. Ia. O tako tolu tasi man maloia Northland e lua valu. Counties manukau e whaalima man maloia manu atu e lua ono. O Wellington e whaono manu maloia Hawke's Bay e lua valu. O Southland e lima iwa man maloia no whapa e tolu lima. Canterbury e tolu ono man maloia Waikato e sfuruiva. O Taranaki e whaalua man maloia Tasman e lua iwa leo se i tata. Ia ma pe polente lu ono manu malo ya ukilani e lu sfu malfa. Ona se e mai le i ta longa kirkiti o le pola langi le tau vai le au ni usilate. Manu malo ya inti al ta longa mua. Ta longa na lua la. Ia. Ta longa Australia o le tolu lua vea o le solulu. O la toi fia fo i ta longa ne kirkiti e teine ya le tolu lua vea o le solulu. Ia. Ia, ma tālonga ne tipolo o ile ta ile va o le Rosa Engelani ia ma le au New Zealand le Silver Fen nafi ia o lea e mo ia le na malo le tato au nafi ono tasi lima ono a Engelani ia le manu malo a Engelani le Silver le to tālonga le lua lato manu malo le manu malo ai Waikato ma Wellington ia le na manu malo le Silver Fen na po ia tālonga ia le la wa mai ai foi le tamsanga o le isi tala o le suenga fusi a teine le vaanga le o le NPC la kapi sulima. Manu malo i Waikato i lufu fitu ia Canterbury i lufu lima. Mana i o talo le leo kiki polo a teine li i le pouari. Ia o le ungana na ia talonga si vaanga leo. Ia o te loa le na alo mo foi tatou i le suenga fusi le ana po le NRL. Ia na ua tau mai mom tatou matamata mai au le vaenga la tamaitai. Ia. Si tau sa ilia. Tu pena matamata talonga la le Sharks ma le Roosters. Le na malo le Roosters. Ia. Ia talonga na mata. Ina fol talonga le na fol le vavalata ai. Ia. Ia mal talonga muri ana po. Ia o tau lunga i talonga le NRL. E se furu fa le Panthers i le ono le au le Storm.
Ia, o le lima i leo tausanga so o aula le Panthers i le final. Ia. Lima tausanga so. Lua fe lua fulu le na fai ina ila le Storm. Ia sau e lola ia le lua fe lua tasi, lua tolu lua fa. Fa lima na o le final fa ni champion. Ia, sa. Ia le tato mai tau ina le po. E se le toa o le fai a onga le a. Ia, e le stangata fui le ile mua le. Le si tu le ta u o le mafutanga le tamama le atali. Le ua mai fa onga i tonu le au. Ia. E fai a onga le tama. Alai no u mai le atali i le mafau le tama. Ia o me atali no i pe o le fale. Atali no i tonu le fale ia san. Ia wela le finga ia. Ia. E le pe o isi fai a onga mai stama to afelo ia le malai pe fela fo emaili. O pe o la ua tu le si atali i o le le la sauta alo i le Warriors. Le inga i foi le la mata tia e. Ia police tolu tau sanga i o me i pe le Panthers. Ia mato lua lo malo na uso matua. Matua al talo al tamale o kliwi ia. Moi. Ia se tu le foi fa ma vai mane si foi o tamata alo to tolu foi le awa le Panthers na po o luai. Ia mastama fiti le o tu Ruva ia ma Harrison. Manaya. Isi Harris. O le la sau o mai tuva maluai i le Tigers, ia sau tama le o Harris i tu tonu i le au le Warriors. Sau la Malaysia tali i o Cleary. Na la sau ta alo fo lunga. Ia mana i te. O le nei le lua i la uli le la pike la ulo Blacks mona na tua. Mlanga ta amilo le fai unga o le tausanga. O le vai aso fo i le amata i fo i le ta amilo sanga le Pasifika la piliki le ta alo ia Tonga, New Zealand, Australia, le whapena foi ma le aua teine a Sāmoa i tele aua teine i tālu. Ia, ai mai se foi o le tua le tātou au. Tauna lau mai foi le tātou au le toa Sāmoa stai mila tamai po le vaso nei, po le vaso lea. Whai unga o le masina nei i tālu e me Engeland. Ia ma le amatanga o le masina foi luan tālu ngai whai peltania. E le ini parade whamon mole wa whai winto parade. Iwe, ste fua e solo ta avale luma i luma tu tātou visa ele i whaini parade. Ja, na whamon mole la, e le ini parade. Atonga e se parade taimi ia ilo taimi nei le parade vai fa saure e ma si ma o mai ai fa salu fa Sāmoa fa saua au mga te fale ia to fai o to stala i le tau whainga la World Panthers ma lo lava ta lo ma lo fu la Melbourne tele Sāmoa lang World Panthers tele fu Sāmoa lang Melbourne a le Storm i pangale ia paula volan piniki fol pon po ia o tafi mali atu o le afa le tau fa man wifo ai me tau fa lili le o le fa mtala tu mentu ia malo sa mana ya ta longa ia fa malo fo i au i alo tatu tunu ta alo Storm ma le Panthers ia timsalo i fo ni tamo le Storm le la pikil tatu o le to Sāmoa Tarusia. Ia, tarusia. E salta maleo a sofa solmona. Ai te roi. Tu la vesta mo to o mo talo. Io tarusia. Ia mano si to ia alu le tua le la. Ia. Ia ona e la fata de tani me ngela ni to a feita al menen fa ina le World Cup ia tatu. Taurunga tatu talo talonga. Ia lo tele le tono tatu mafuta pe tau le tasi le au le nei. Ona kolosi foi lo fa sa longa Sāmoa. Ma lo lava. Ia. Tarts fulu ia si te fata lofa muli atu ro si vaenga le mafuta mai tina matua atu sang fanga io ia manuia la fo ia manuia le tu ia te tina matua ia vai lo soi fu malolo ina o matua fo o tou ia fa pe fo tina matua ia sakle le tafea ia o tiu tongia fata lofa atu le te mele tai ao ia fa pe fo i fa vale le fu semi ma fo Eric ia le ftrenga le vauto le matapula Julio be foi fi malo ke na sio fa so me foi malo tafa testiva oi o neile so malo no Australia sa o le Labor Day o neile so malo no Australia manuia lava lo to so malo lo ya ami o to na to te malo lo te foi to papaki o ne yaso e famili atu le tua pina te vanga fa talo fatu ulalia le ala manua ya pu maris malo fa tai ya o le so ko ne lio no malo fa be foi te li ta fea ia mo to tele o tatu tuno le Leon Nessa sio ia malo lava fatai vale le mati ia tatu wolo fa fianga le ia ona vaturo leo tatu tala no lo bungo vai aso
so sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io
oti ta la la afia oe ai anu ita tu Yehova inotava tofa ina soifua Nanga alipsili le sasana itu e fa o Sāmoana e fa atosi na yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no fonene tau ai so se sili le la lele Fatala fatu le nei tai au ma lo se fo manuia lo tatu tunu to tuone le siu fongo lo mo Wellington le Sāmoa Capital Radio ma le polo klame ma sani e asfroi le tasi o tala la wulunga o le vaiaso tal noa to le fionga le pole ia masanga tel moresi ma le tamai tai ia Savelina Kasiano i o lo fa wo peo no sumoe ia Savelina nei tai fa talo fatu le fionga masanga ma lo se fo manuia nei tai ma lo voi mari ta fa ma lo fo di tai fa pe fo fa talo fa tu tato au fa fonga masani si fonga lo mo e ma lo le so fo mo lange ma lo a masanga ia ma nei fo ita amata mai ni si fo e vanga ta wo vai et fo inai fa tanonga leva ia sona ole vai so nei sa mo le no e tano ma solo ma lo hai yen tualima o se faia o ngai mta o putau tula fono po loa i le Victoria University tano le elana sa i linga na faia o patu pele le University New South Wales i Australia e vai le meto tino foi a Sāmoa nana fai Sāmoa lan su engana ia na foi mani fa no toi ma tanonga na sa fai nga wenga foi Sāmoa te mi o i Sāmoa yo la e la volona si de fia foi i me tupu Sāmoa e ma me masani a foi le fai nga meni research i te real fa tasi e te almumua alfa lua alfa tolu talteno ina ia mo ato tol fam talangum ta kuye e o ina mai ia ona fai e lole lana ni poti e foi la ma vai ngoli li poti menu su enga o findings po ani me fo ie ono e ngai fanga yo e fai singa luenga ale le malo pos fal tonga le malo awai e ia mano e ma fai e ona fatino ele malo se aonanga ina ia lo ai o la mo ye foi la to ile li o le o fainga amta fa pela lang ya wa le mo wa to pe oni we ma ele si motuna o ye fa pena ya ala ile amato li fo Sāmoa e tele na taula mota to i mea ati ya e ho le fa pe amna ia fo i Sāmoa i lon tu langa i va o malo ya ai la te mina fa su enga a solo malo o le temel fainga malo o le HRPP ia e pesa ne de yala le lango sua fo le malo le fo fa moi ia fitau ia le fa yo covid ia mo lo i Australia ia fa mai mana yala temina na level temi tu se si va nga telo liputi ia no to fa mai ala ia ai tupu lo mo le fainga le palota ia fa le tongo ia mo le termina fo le o mi tau fa tu langa mal malo Sāmoa ia ese fo la ia va ia malo le nei priorities ia me fo fa mo la to ia ol mela na la e tati nei banga le lopo filme anga i ala tam fa ia tal no penisio o mi sta e fito tonu al ta fa peni i mo meo indigenous rights po le me voi ia mo me tino me sina tato i tu ma fa Sāmoa e la vela meni o copyrights o me tonu ale ental no fota o vai aso le i pesi o tangata fo i le wo pa ia e si tangata i o avelato ia na umale o fa tu vai mani tele lo homework le fa alu sa i le ia po o fe tonu ta ti e meni po ai ona ia fo le ia
ia te tau whaongango mene o pese ma musika. A tono le leifo e ole o se mta pa peso sue. Na whamatala le ina ia no whamara malamo mai tātou. Mari. Awa lai tau wale si ole pese na whatu le si wa atol se lau tau sanga. Sa ole le si whapopola na ia version pola ni foi whatunga. Ia mulmuli mai sa ole si sa whama o ia le right. O mea lana le o te whia mamlamu. Po whia tonu ai ngata ai pe ole a ia tangata. O e pe ole whinaunga le e tau avatu tātou. O pese tangata na mea tātou o li pini. O le iei uma tātou li pini ma kopi o CT sini. Moni. Ai, te ia ua mai tangata mai o la tau iele ia, ia, whia mamlama la tātou tū la whonu. Mane i tonu ala wa o ie whaia onga i le loa. I mta upu whape. Ia. Ia lo le so tonu mai ale me se te face tātou tala. Ia ma tātou tala noi fo i ofisa mtangata ia whamai o la tau iele ia. Mua ua la tau. O le metal siela wa ai ina ia manuia i tangata po au ainga o tangata po o ngā tupulanga o ainga o tangata leo na whatunga lea. Mali. Ai awa pe o sa ngata le stala ma waela to tupe ai le ma se me o mo ainga o mto ele fitau ia a tonu me tonu ane leo te tulia mtau. Ina ia talafea ngai le tūlanga o ia nei wa a te le lopo isi so fwisi susu enga whapena mumua. Mali. Ai pe o mtau tonu ana mena na o fie interview ia na o wa ia tūlana ngai luenga ma mea e ngafa mai wapea leila la interview lo avelo mulana lu itauna i whaila no la lo fie. Wala malanga ni Sāmoa mo me o whamsinonga fo lato ainga. Ia na fo i malole ia whaila na ngai luenga ina. Ana fo o tala no le tātou fo i te whono wa le lo ia 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 fo tonu whono. Kene a kui. Ia fo ina ia wolo ia e ngafa fo mtau whapene. Ia tala noa mai vai po la se ina i whamamla mai tūlanga whapene i mo tātou. Mana ia. O le si vaenga le sa fifia e whapela au o le interview sa talusanga mai le official le minister o tama potaka. O ie va ia vaenga housing associate minister o fale wale pina si mai ni anafi. Ena na mai le email i whamole pe me se avano e sa ue fale interview tali lo sa paia le sa uni le tato ofisa ato o le tenuli muli le aso talato anafi. Ai mo mai le email o le avano. Ia. O misi le mano e whanua e mane fo e whatalatan no atu whamamla mai nisi o vaenga e tu sai ma ana portfolio si e po vaenga fo i o le vai ia. Ia wala e o le climate change o isi me whapena le vai e ia o te tato no e stay me mo bona mo le se amano e whatala no wa ana mo le amano ana o i le minister mo mo o le ko le sere la sa o e tano atu i ia pita ua e wana o vili le il failo tutu fatu failo mai pe faina fai tātou se lunch. Ia ai wo tali sa po isi su tali malo nei po luan na fio le sa si mai na ule ama lo e sa we. E vele fatando. Fai sa to pancake i tātou vis. A ole vaenga la na le sa o ele tano angol nei vai asu. Ia atonu e le sistemi mo moto e mo se siam lo tatano. Ma lo fa tailo fio ga sa. Mana ia ta mata mai le nei vai asu tu la ngolo longa mata fenga le ua a fia i le motu i sauti. Ioi, o vava ai le CNN le vai aso nei, po atu langa o le tau i si vai ngolo langa. O le vai atu ai talo tau tātou, a le olunga le pito i mātu, o le motu nei mātu. Ia, faso sol ma le o ngātu tonu le na vea fo i tele o timunga. Ia ai o la vea toi malolo. O la lola le mo toi lolo vai tele le avo le fale tonu le la veina i a tonu ini si tato o fa fongo fanong mai fo i le lo. Mai fo le vila vala o tato le tioma ma se li poti tau mai polan mo lo tupu ya to a. Ai e vai le mele ne tupu Hawke's Bay ma le mele o te vai tu le lo. O isi tama i sto ina no fanong o tala no tai au. Fa tolu ele no lo vai la to fa le vai ngale ia. No pea o fumo fa tolu no vai momo no ia le o tolu nei ia no fa pele va pesa ita o ngolo fa tolu tau longa va o se me sisu maulunga sifia ia o lo fo i wale o lo to ia al tu langa na ia no to i fa le tonu o la to o le vai e le fai no ko la lo be vai ba o te mi mai ti munga ma fai e lo vai ava nga fo i maulano o le mela na fai
e tonu va ila to se vai ngai nga lu fa te simal pule nga nu o me fo ina talu mai lo lo ngai lunga len la ve mai sinu ule e ma ngile ma me va pena i o kilani ala to e o mai nei o la ele ma tu se tonu po la me fai il fai ngo fa na tanga tsia awai o la te le fa le tonu te lo me fo ina le tupu ni le lo e o mani fo i tau fai po ai tong ia e fai ngo nga wenga ni ia na va vai fo le ia o le au insurance ia a me se fo la le ma lo ti ti mai ia fa popo tua mai si tu per ma lo le la tu fa lui ia le tau ton fiti te lo si mo ia mena e o lo tu pul termine ai ila va le sine ia america la to e fai o a fa la ve si fa ngo america to ai to ai te le al fa le to no si pe o me va le vo ina o la papa la te va to ai de ni fa le sai e wa vo yo fa ta si le fa ma ti munga ia o si va ngo america o la a fi le mu ia mo o si vo la ve to ai munga la bo o vol se lau ia ti ke li Fahrenheit le vo le vela o fa pe to ai se le bele o mo le tau ia avai vo la i si vai ngol la langi la vo la vela to i asia i mo me lo longa fa pe me le tu pu ya tato elena o vai ngani la langi o tu pu ia la fa mai ale ma wala o sai ni si falling o mana falling va ia na o le climate change o le swing o le tau mali ia ia na to fa mai dia i li se mo tu ia li se me tu pu le fio ti tanga ta mo le fa le mondi le ia lai fai na vaenga ia lai tau au sala e vo sala e lue ma Palestina la fa sanga ia Iran ia tau Rusia ia ma Ukraine a ese tau ai sita ma inu usi nu lai le o fa ilo tele le o in TV o e put mai le ro e te le fa le tonu le ta to lolo ma ia fa tai o masa ma ia ta se e mai i ta to fai du sile le vai ya solo vai ya sina pressure o minister ho leo ke si Castello le o i tonu le o vai tu la fonu i tu la me tau lo sa tan lo vai so na im tau pule pe o le tuli e ka en espana e le li tele fai li po New Zealand le e mo le radio New Zealand e fai officially ma o le fai nga coalition e por fai nga pa anga le fa sia le national o le New Zealand First ia male act o le mafine la leo te mai tai lea ia o le faipule a le New Zealand First o le ala na sau i ro ia pe un tata no vaso sau lo faila na fadinga mamana o e te sanga tau na famtu mai se lu se la su bono miliona e fa nga e fa ele la tole o le la to police ina ia tau mo fa yesu ia e fo itanga tau lo sikaliti ai male mau ole to inga sikaliti le e pe e tu tono e se me vole se device se me e tu ia na fa vela la ia ole usala ele suno pe sikaliti e fa mu ia na miti la ia al tamale pe ole asu vole le pe fa pe la steam pe ma vole le fa saka sa ole asu va pe le usa va pe na le ta vai ole nala momenta ole HTP ole heated tobacco products e te mana vai nai la le pe mi ti tonu le usa le ale ole sikaliti le tutu vole ia failola ia e fina o tua e tangata fa mai e foi le se fa monianga ave fa tuanga le treasury ave fa tuanga tangata fa nga venga le so fo maloloina e fa mai lana lua ia mai langa ia independent advice lana alua ia so mai po i sistema te mai se ia vai nana fa nga venga tangata le malo ia le treasury o meni o umana ia le onga e lo ai fainga venga fa pene fa toina de malo awana le faingo fa santo sta fuanga to pel malo ya la ya lui sa idi mai mo le valan tu li po fela li poti le fa nga ia wa fa mai le se li poti fa tonu lo le ombudsman it's a town ave li poti la lo official information act den la vo le tu la fondo le e ave mo fa mtalanga le fa ye mo me o police el malo ai no fono fa ya nga ia to fa tonu lo no lua fa
Ma le whaatanunga lana whailona lua. O la sa ili po a whea tonu ana mai il document. Ia whamamonga ni. Whailo malana tala lela a mai olo ana fia mai lor whaamatalanga fo ile le whamaoni. Ai whaitu sa ili linga vero fo ia le voi va iami tau so fo malolo ina i vainga le lipa. E sia mau ia o le si sa ili linga na whaile lua fes fulu ono. O le si o le lua fes fulu ifa. O le si o le lua fe lua se fulu. A o isi li potia. E le ai ma se te fo le pitanga tonua. I le mata uku le tau i mo meo whaavela whaapena whaongai lai. E au si mea, e fōringa mai le maulea, e pei ana tusi e tangata o company Poisikaleti. Ia matau lia o le mea lea. O le mea lai mari e, o talia ni le palemia, ai le vai se whamamonga, o talia le palemia e laksa. Ia whanga solo lo le, halu ala le e whina o tua le, ma le leilo, o le aso mua mua oktopa. Na whaamuta le toi talia, o na whaonga, kua ngā mea tonua i e nei. O le tūla whonu na whai mai le leipa. Ma le leilo le mua na pise whaaru le me ia ai le iwa ai sisi po le ale tūlanga o ele tūla whono. Ia, o mai lo le aso mua whairo mo le whatununga o le aso tono ngā ve se ma me whape. Ila vela me tua ngā sikaleti e whape. Le la ua ve se ne le tūla whono. A le pisa i ne wa maua i le te leo whamamonga ni. E whauringa mai e pi e le muni a whamamonga. E o le ala o whaile tala le leipo toi whaifo i le vai aso te amani. O te tau le pale mia o na whaama na se. Le tau na ese mo le tofinga o le meni. O le o tau na maasi asi le pale mia i toa inga maune e so e me. E le mawaa i a whamamonga i e pe ani mea fo ina na tu whaatasi whaavave se Italia imana o ngā. O le ombudsman o le tofinga fo le malo e vai me fa pe. Io tu langa na ye. Le lola e pola se me tu pu le va o tapo kalame ne wale sia spale. Pe o to au ye ya po o to fo se fa uma. O le fa la vela. O le fa nga pa anga fa pe. E fa nga tai se pale mio na no futuri e sistema. Moni. Ana fa pe na o ia pa ti al neso. Fa ngo fia na fa le tonu ya sa fa malolo a su yetu. O tau wale al pati ya o le malo ya ya al media ya la tu dia tu ala fa pe mai busi au kele kuli o tu dia o tu dia ministério o mali o me na le tu pune ya mo to le va i me fa pene i sikaleti ya e po le tanga te lo nei so fo malolo ina mo lo nei fo so fo a pe o me ne fo ringa mai ya la u va i e sia ngai na me e wale tupe mai wale tupe e toi mai ia inga senga se e toi alo fo le fal mai ale o mal termine le utato va e o le lava mo ngo se fal mai o le tau fal mai loi taniden e si vai nga te wan tato vai to o tu langa so fo malo loi no tanga tala to mani me fai mali telefone o le popole mali tinga ina malo fa ftai fa fala o telefone pita pure ministra tato talia po la stula ngai o mai le ministra ma le ta se mai tu lango inland revenue ma le aya dia tato sa le ya o vai ngai tele mene o le ta wa ile fainga malo mani e ma malo le lang pe fa fea ona fa wa manga fatia le tutongingo tupe e langolango ai ma tausi tangata wo ele supaniweta mali o leo Australia la tau ai anga ele onu su fitu e tau sanga o tato una le talanoa le se metu wai fe tele le au fai pol kiki e o lo te me pa lo ta fa lo tanta la si no va ver tu le se polisi tau fa fi wai lo ele langolango ina la to al me o le me e manino o le wa ye moni mau fa mau a fa mau vo ye o fa tu pula ia pele to tele o tangata o soifua umi soifua loa a tangata matu ai le lava tangata la langolango vo ile tu lango tupe mau e tausi tato a tangata matu o le la tau ai ia o saina ia ma ya pani o pe tamba na fa ngo fi amisa saina a fa to ia le la si lunga ele ama se fi na ye la o le na lunga la to
ia pani pe o lai fai mali mai la lo la so o New Zealand la o le wa amatanta la no nei pati ia e la vela mo mene o la fonga e lua me va e pe si lunga le tausanga to ai mo se pensione ia pe fa fiana fa tu pe wa le la fa tu pla il numero o la va ila to ila fonga le tala no le capital gain tax yo le wealth tax o si tu puna le fa nga finga palo talwa ia le fo satana no matana no ma paproi pe o le si va nga la va e wa ia nga fa tonu ma ta ku i le tu ngai le finga pati le o la va ia mai tanga te pola se tu ai nga finga o la fonga e tala fe ngai ina ia fo le tu sa mai de e finga la fonga wai o le pe tala no fa ma number for the capital gains tax i lau polo fiti le mo i mo mio fale po business fa tau ni lo fale 5,000 tal wai on se la wafe a fa tau te mine mo le valse a fa tau te valse la wafe denta tal no fo i aseta i fale luo a laksen le fa tau a ia pe di mo se la we polo tia mo le di mo se la wafe le polo fiti na mo ia no fale luo ni fa tu so tu pena siria tu lo tu pena fa tau i fale i luo le mo se la fonga au tangata lena fa ben fa inga bengal tangata i 5,000 ta sila wa felon tongi mo tu pele mo ai el temile wala na tongi langa taxi ali tol percent lo yo a mo tala o tasi tol sene ave se lo tala tasi ale mo le tu pe mo le me se tu pe la fonga mena le fa pe ele o tala fe ngai le mele ia fina ngana atonu mo tangata le ona fale to ai musu e fa longo tonga tano ia wai ai o le mele tawa vai si tu nga la fonga i fea mali o mena fa lo tala ia papa ai mele va ai fa upu fa pe fair tax ia wa atala no se me fea tangata uma atonu e tau faingo fea na tadia wa te ta o le me le wealth tax ia ita lo tangata ia mau me fa pe la me tu le ma to ia alfa la vele na fai fo le sa le linga au te mio ia pa ka fo le i te tono le fainga malo le au mistal in the revenue le mo mai o isi tongi pe o le average es fu iva e pasene la to la fo ia oi ali to fu pasene ta to la fo mo ia ta to fu to ia o isi le es fu fitu te si male 5% pe o vanga na le ta va ia ni o tangata la ia le afa pe ole fast food ni tau sang e te va vai pe fa vena molto pe tau si pa o time te ono li mai ia ai afa pe ole di mo se fulu pe ono se fulu te mini ai no fonele malo asi lungo le ono fitu na mo te lole na fa ngau le mali ole la to lu si tau sang le la to tu li o te fainga duenga fa mo o si pe ole o to inga tan no ngali le fol te mini o te lo a fa mani no fa le ia tanga te tali wai e le sia wai fa se super in wit e se tu pe fai e la va po la sia wala mo wala tu pe fai e wala ngale wa so i fo tangata ya tau fai fa sia wala mo wala pin fit ole mali fo i va te msa le follow fo va ngale la san na file na yese fa tsinga na ye le milistao tu pinikala wala sm paper ends na vesili ye na ta operation na super in wit o le maula le national team palota lo fa fa e si ti le ono fitu ia ai uma fa le sa no nga de kala wilis le yo le tal no yo so o por national le o fa malu ono se policia New Zealand first e woni su biele na ya o tu langa na pe le sa no e va vai malu o le fesi sa o se si a Winston Peters e fa fe la na fa tu pe tangata ia wana wala ki ona o mo te mine a vai la isi tangata o party ali New Zealand first la pe fast food ni tau sang fa fe la na fa tu pe se sa ula ia mai tau mai pe fa fe na mo pe tu pe o va a to no to inga tanonga na e fa mani no ye si o ma ta ku ye o la fe fe te mine ale a vai la to inga mauna na mai o le va ile lua fe fa useful yo na tele ale te mi ta pena to ima a fa pela o ile la popole tele o le ono fitu
ia va ilo so ko mara lo tau si va le lo tau fo isi kuel te mi le po ia la fonga ele anga lo so no fai lo langa ia na malo le mo le so mo fa mo se fo fa mo dianga va nga ia la fo lo ale le na e fa se polisi el malo a maliu tanga te le pensiona ai va se to inga fa nga vole na avere lo na inga ia a tonu ai fa pena le popular ya pe la fa ina a oti ale la ke ta to ai ma ai le fa se maro lo ngalo fa masanga ta si e mo tu langa leo lo tu e mo New Zealand ta ti leo le o le haka pitu ti le na fa tanga to ti o fiu so lu mo TV le pona a wanga le TV maori ya TV maori na no fa lo mo bulin sa wo ya asa ole ele te tau no mai tanga ta mai fa fo Italia fa mai ola to le record le haka e lo fa le haka ia na le fa tu mul malai na mai le ia le fo lingo se haka fo le pe le haka maori ma nei te le fa ti no fa pe o no mo se fo se food wafe a va pe o I tonua sa te tau ona fa tonu le la kapi uni le au la kapi o mai ya o nga me e o mai a vele ava no e watu lunga e pasi ma me mo toi tu mo le malai wala fa u mala to haka pe o te me foi talo ale o te me foi le record le lenis al meno fa pe la fa tonu le kapi uni talo sanga ya o nga o la kapi si o mai ka o fa me ne o ta to o le haka malo wa tai eu te lo tau nanga ia I se tu pasifika le fiti ma tonga ma Sāmoa I la tu wat ai mani o le la wa vai ta tu proclamis wa fifiaka o le le Toi fa talo fa tu tanto tunu de so ngol por klamo talo lungol nei foi vai yaso o fio va masanga mane ta si e tu nai Britania na u fai tangata ya we fa ministério fa ma vai fenga malo le polo tu foi ono ni so ngayo ingal pandemia o lo fa tinu ia ole ele ministana o fa ma vai ole fai puli ole fi ai mo ni ripoti e tele le fa
atonu ufingo fia ufala e pisi ni si mai si tanga tai le pale tanga le pale mia ne mo lona faltua ma tauria vo mo me por kiki e sia te wa e lua me fai tanga te atonu fa winga ngo meni ai ta tanga te lungo TV ila e mai ole mana na iola to mo ya au company e o su i ma va tu se o fu mo le o fu le se vai tanga te mai fa ta olo tatou la ele ma se so sa fu mini ona ma sa wa tatou me no o fu e o tatou le mo na le bali ai ole pale mia na le o mo e tele yo na me alo fa fo i a tonu fa pung fengu fiena o fu o le me ia la e mo lon fa tu ne la o mo ne fa pe vai tu sai a fa o ko si fo i fa o vinga fo tatou fa samsa pe o ia fu po me pe na ia ole ana le fifi ni si le wolo ne telo fa le tonu le to inga meia no fa pe le tio fo ia fa pe la le fa au tangata ia le mo wai me a o foi tau me o man tu lo lo to sau le tio o interview lo la ia langi le sa ele langi island star ma tala no le malangi o foi atu fi sai tala fu tangata ia o le tala ia langi island star mai du su fa ia ale foi interview tu waila o tutongi na fa mai ia fi una le fai atua te io va tu le tu sa wa lo fa le intia ia fai lo le lo tana ia alo lo fai fa le lo ta tu business ta tu Sāmoa te le fai fo le lo fa fai ne mo tongi ngo au ki kiti pe te mi no fai ta mi sang ia ave ia vo le su ia tongi ia no la ia de tongi ale tu io tala la fa tu le fai ia o si wa tu wo ia Australia le awa ia esi la tala no atai fa mai ia o si fo ia tu ia e ave of ta pe umala le mere ala vera mtanga te zai le tio sole ia ole la te la tu ne fa ta ai mem sa pa tu so la e fa tu le e to mai ia vo so for fa tu fa tu le ai e le fa penal fa ngo business o mena le olo to business to ia ava mai lo ia stanga ta mai nei ia o mai sa i mai o te pe umala le mele o fa pe o le la fa i vo e stanga ta ia to nga me na e fai o isi ala fa i le nganga fo le lofa o ta to e ia fa pe te ro to ta wano mo le fitawila e le tau le ta wano a fa se tu pe tongi wai le so fo le o le ia la fa i o fo po le o la tala fa i ala e le te mai o lo na i fa i o e te le alu fa pe fa mo le mai si tongi pe mai si tu e te la tu tongi mo mo na le mo fa i lo business io te le lo po fa mo mai langi ta to le to ai le to va tu del mata no ia de mo wel pa le mie le o overtime le malo o le tasi e mai wai i tau la ta vo ile i pa le mie ta to ni si le verso le na fa lang tala ai wo fiui fisilia le media fa mai lo o ai mo me te fa matala io na fale me me o va tau na tonua ia isi ai e fa inta tele pa ta to fa o la sa wa pa fi sa wa o la si sta le fa o mo me a fa pete mo me o lo tala na fa ai pe o le fo io la na fi sining ia on o le tam fa inga fa ile la fo ka le taxi le o mo umanga polo fiti nese la fonga a la tongi de mo e vaso la ele la fonga a tu la fa fe ngai maltanga te de ai ni tupe de se fal o le fitongi lola ia o le pe ia le la fonga stanga te de fa nga duenga le se na me to tino se aseta po se fale po se ia la sa fo le stanga te la ia lon fale mo ia si fale lima la rent out ia le ngata a fata wato mo polo fiti a le ngulu e fo le tunu lento no fo to ave ele la to rebate fo la to tax o mo meu o posele tulu yo la fo o la to mo ke si pe a poni long io mena la fa itanga te le tal fenga mo le ba mela a fa pe o ia la tele an to pe mo to mo ia fa mo nio e le fifi la tanga te le se me pe ta nova pena malo fa tayem sa ta se atu nai i Pacifica le wa ma won le vai aso le sa fanai ele malo sa ni version te ni se me tau arma maui i anta to Pacifica na atonu
O le e tau mawhai le malo o fo le PIF o po le Pacific Island Forum. Ia le fo i lomo le fono le Sāmoa le Chokama le Commonwealth Head of Government. Ai rea tupu nei mea. Mataulia ia sola o maia le falani fa papa fa ia la to fa te inga i Pasifika i eto i nei wana waida pandua o tato ado mal palemia tato fa le vela fa sa o to fa mit Pasifika o fa to me fa papa o to o le mal Pasifika e fa ia o le afie fo le o le fo tato nei va ngor kelopi fa le tonu ai me o ia o le radiation me fo yo aveo me yo nuclear le sa e a fa ina me tangata ava i pomule na pai na sakima fe o me o Hiroshima e o vai la me na tupu na te no na tangata la na fianga mai na la o me timini e la no fa e lo le o le malidianga na ta fia e timina ya le o mai nei sai na to fa ta i me Pacific le fi lo Pacific mua e le ta ua me le media mai fo le pe no fa lo ne le tala no alta to mi sta o le me fo io Judith Collins e le la se termina mai se ta foi to se tala so ia ale mai se ne ta fa la ta tanga ta moto Pacific e no mai le tu sa mai fa la ta mai fa pa mai le e na fa ina ia o me ta samina pe o me na io te lo te nei fo ta pu na pe a faisi si fono ia o te loa e umana ave isi whaango si tusi le pe wheta o e wha le la tō e tauna ma whau mai fo i au te loa e tupu uma mene nā fo i lai wawa i mai le pi whatasi au Amerika o Australia o Japani o South Korea o India e le si menta ta noa le o e le whatasinga na Australia o India ma a Japani ma Amerika ia la o vai wo so e fo la to va la tala ina mo e so sonia isala e fa pelo ia sina to se fa pa le mere vai mere vo ita to me tam tauti ia ai nan mai mo ta to ma fa ina i o sa o lio o tai pe tu la go va ngane o pomune po me tauni le vai aso te wale na Israel mo le panona le wa pe amre se la vol fu tu pu ia me tau fa pe na fana mai i Iran i Israel wa o le mele o te fia i lo pe fia le tau o le me tau etas ava pe 4 miliona le ia ina i ka le fa popul to nga numero na mai na vai le te lo tu pele mai mo ele se me au nga le mele tu fa alwe tu pene na le me mali di wo tangata e mlisia me o te va ia o le climate change le te no o le ale afia o le tau o le tato planeta i me ne pa fa pene i ma e ava pe o le si pomu na le na pa e lo se fu mita na lo la lo palpa e tau fu na lulu pe al mafu ele lulu ya afia mo le tato planeta e fai o ngale to ya lu al fa le fa pe ta milo ai alu o to nga me na o tu pul planeta pe tu e me tau fa pene ia ma me tau fo le we termine wa ma lo lucia tu lo me tau ya so ia o le fa ngo fia fa ia ma ine a pa ta pe a to le fa le o le si lo ngo me na le tu pul ta to la langi ia na fa le o la to me tau fo pe le me le tau le tong e fa na mai ai pe o ta lo nga ya so la e sa fa lu mo masini vo le fa nga e la kulisi me fitau ia ia la ia le afia ngo me na lo ia o si me pala si me le o me na fita ulunga e mai la ve tanga ta mali di woi moni o me na le tupune ia mau tau tai mo la funua i te lo ni me tau to ulu solo ma a so i fo e mai ma o le polenga le nei e wana faiso se fa inga e fo i Israel ai la lango America o Iran wole vana termina i Donald Trump wole vana failan tala ya Iran o tau na fai me ya Iran ya mai si fai a Iran o le alu fa tu solo isi ping kengi a va tu le si kengi ko i spola le ta o spola i le panona fai le si me i ve i vai nga e to pe to le pe fa ngole la to le axis of evil e va pe como la ia tu so ole lango mo tu Iran ala tu na le o fa se solo si va nga e o firma Hamas o le ala o fai lo Israel
Wale o faitala tangata le watauna tafi ese isala ilu malala. Pa wala le tala ali ave sia tangata ni olmena o tato. Olo e ia le la tato vai mele tupuni. Au ai ni fa fanua pe mai ne le la titi o mele ia isala. Ma le te leo la fanua le onu uie le a peso. E pe ia o to e mai e lunga tala le tuspa ia tabita ma koliata. Ia. Bali. Ene no, ene basani vai la utala foi le ropo le fina ngalu ne le tua le il fana unga sala inu mene tu. Ya ata vai foi mene foi tafi ese isala itu. Ya lona winga e tauno e foi se awale o ni tu ye ni tangate. Wa mai nei a mai ia e tangata ia ispola I Lebanon. Ai fala talata isala itu. Ya va pisala itu. Fai so mai ma wal mele no so fai ta to talwini le fitu wal pawale me ole fai rola io se me onto la tala mai si I are nam to ya beselo wal falu la e che io fai si tu si tabu tele ya na tele lo le fa le to no ta to ya ole fai fa la Luciana me tau nuclear ya o si la e de to no e fa ngai Lucia wa fa nga lo inga e fio ti matanga te Lucia mutato mali ele va pena o terci ole mama o se mai tato la lo nei ye la vie pela tu lunga o ni o mai ia fa la nuclear a fia o mai mol ba bel na o le tau o le ta fianga o vai o me fa pena ai ya tonu mo tato talo I fa fide mole mele tu te ia wa ya wa fai te wa I un cancel mo le joko ia esa eu te lo I si o ta yo malo le la tala te me tu pune te o va pe le ne fito lo wa lo si lo no me na on tu ta o te le tatu mata I tu pe ia tu la ngoro fa nga so lo ni te wale ta se mai nei ia ta tu New Zealand le tu la fono le tu fa ofia le tai le act David Seymour le wa ia tu I le si fisa nga nga pusti page verse fu ma nei o fo le ngo o helmet ia ole CEO na pole ta iulu na ole fo ole vanga le nei ole ngati toa maoli ata to fa I tala ye fai o leva na fa tala per tala Seymour ole mta ku ni o trisi to mai to fa tala no mai tanga te mala le no mala ole mene o fifi maoli ole treaty ole founding document tu sa ole fa vai ole felo ole fainga pa anga le fa tasi tanga pa no mai ni ma tanga nei ona la ole ni na fa no maoli ola la ne sa wei mai inga mtutu unga e tutusa ole va ia maoli la sa wai tutusa la to ya tutusa I me fai yo fainga malo ko governance le ta ufa pena yo fai fa tasi malo ia le tu sa fo inga ngana le o le mon fina una maoli ta una na pa langi tu le tu ngana maoli le tu o la mai ngana le o ala la mana ole fa tala no ata ta vai fo I maui o mona mai era o polo fese meta o puto e le se me ale ni to so o le va na fa ta tia I fa masinonga fo tu la o le va na to fa manino mai I tala anga o mta fa peni o le la ta tia ni ale mona to mai ta fa tala no atala no nei lai tanga te le te mal mala mai me wa le ava in tanga te ni New Zealand o tanga te mai no Europa le ai mo se mal mala anga I me ni New Zealand ale la mana ame ia fa le o tanga te e pa hotel party dia ia pe o tanga te fa pena le o to te le la wo I lo e le ta ile o ngati to e le vainga le e ta to I nei polo mali se I tala no au te lo fai le ho mo ka me te tala no e ma ia te lo le fai le ho mo ka le ile mana ia fo I se vai po fe o ye talu si o mo lo na mala mala lo tanga ta mata ti lo mta po to fa tan no ai mani te le o liste ngata sa mata lo fam twain wa fo ele pi tanga o le collective Pacific collective nei central collective ma tanga ngati to I fale ye ta fai nei mo Pacifica ia mali tala na fai mani fo ia interview ta tu stay ia atu no le ngata la interview I fale ia le fai le o singa fenga nga ia wa o fanu o ngati to le va tu fai I fale
ia mai tala no in tala no fo le debate mana mo i mena do temi tasi ia mana e tatu mate tu wa le i fa o fi tu no pa minute tu la fo no le ia e ono visi ta ma o ta pa ia ta te ropa a uma e manino fa ino o le o Sāmoa ia te loi e uma ina ne e to tala no awa e pinta tala no le si tata no e ono masina la o mari di e fa tala no ai le ta pulito no le se le committee il committee fa parliament e tasi ale me woto e fa pena ia o mi ana fa tala no ta o o tu disipalo ta o le woto te le atanga te le fia a wai tu nga no mona le ia ai ia tala fo ile malo se me malo mali e malo le me moni mali malo fa tai o sak mali ta se e tu ile ta o me o fa la wilo business e ave lungo la to products mo la to o lo ia fa ta e na me le ia solo o suele para butonga fo ile fa ta o ina le su ko ta Greenpeace e company te le la New Zealand Frontier no o poloka paka fo ile le al kale te le fa o te lo ile fa ta o fa fo fa me se la pa se ne ia tu la o lo na i tonu na fa ile o poloka paka na o New Zealand e mali e tele a kapelo Greenpeace ti nga se me o le tang foi tanga te ma ke ti na o lo ina fa ngo fina moni tu pe o lo ta to ai ava ia tu ele tal fia ngai ele tal se o lo fa mai lunga me tonu na lai tu o lai fa mai la to o pata nei o ko o a fol mutia le va o New Zealand le o la green image ia su o si va nga nei tonu le pata de mai New Zealand mai fa isi tunu nga maula na le mai la to fa pia o to te fa tala se mana sa o la le green awa a fa nei a fa su nga ni si ai mo muni a fi ai lola ia le credibility o New Zealand po le vai mai fo le moni mal fa ma ni o tato tala ia fa ia awa a fi ai le io e fi o le stanga te fa tona na lo fa tau le se pa e le se pitanga ia fa mai io i tantu ni New Zealand nana mai fo la to pata na fa mai fa uma New Zealand so o si me va tu Asia o me la nai e de fo la le queen le tuna o le a matana langa i lunga me nei te uta le anga i New Zealand fie mai si o lo ia o le tu to business ia la te vai tu le tatu o lo malo o le stanga tala e alwa fa tau te lo e mari wai ri fa longo tala queen e fa nei wa le fa nei ala le lo la to le fa tau ia fa pe fo le ma na mo dan ne English ia ti dia la no fi ele patala fa mo tu New Zealand ia te lo to te la ta tu ile yang ona ele o tu fa tau ia no la to lo por ka pa fa ta pa wal me vai ta to le tau pe tau mo fi malo o le tu la ngale o sa maneta si mai tu la ngo kiwi se vo le o tu mai fo ia o fa wa ona te le tala me tu e tanga ta ia la tu kiwi se vo late yo olen onai matauria le tele na tanga te o vai al malo ia o si tanga te yo la to fale le wa finta tele le tulanga we o i tonu ai lo kiwi save e ia va no e ma fai e ona vai tala mai tu se vai ngolo kiwi save e so sonia oi ava pe o ele la alu nei Australia e ma fai na fa o le la se munisi la mai lo kiwi save e ma fai o le si awala na pa pe la se munisi la io te lolto te lo tangata ia le la o le va pe ia la me la tu o kiwi se va ia le ave o talo mo fa ia ai fa ma fo le mamao ai te o to fo mai nei e ma nei lo to fo mai la ia le kiwi se va a tu no ma nei le ave se va ai tu e pesi si va nga ai lo fo le lo nga lu nga o ia fa te nga pe o America po per tania le te aloi atutongi oi poni e mai lo poni nei tasi poli euro te le atu lo tala nei a pena fo tala Amerika ia atongi o ame a pe di mas futala pe poni mai tu fanga ia lo e so fo i mai stemi la o te le alo te unga tu pele tu o le fotuanga fo ina i tanga te o li taia a o tala o mai tu o lo kiwi se so e pese tu pe tonu ai fanga fo i le fanga se panga tu pe ngaftia awai va vena lu longo long percent tu lui mali ilo oi pe alu ave tu fal tu pe mo ia 1% a pe ole average pe tu vo le tu no le was full tau sanga tu full tau sanga ala va tu pe se full percent
Vai fo le Utah si Sāmoa. Te unga tupe le wale sa interview tātou. Si mawhine na sa si o mumu. Ia pe o le average fo ina pe a ai se periota po fe tonu ai ta 8% o tului fo ia mo. Ia o 4%, valus 4%. E siri maulo ta lima ta iono le te mo mo le saving the bank. Mali. Mena ia o ngale vai mau e. Ia ai o le pentano sen. Ia o ila la ke pa mali. Ia o ina la ke ina yo walo lo ai. Lo fartua. Balo. Mana ia, after eu masa. Ole vai atu le uto e tol suta siaso ona fatino nero le penga palo te tele America. Yo lo mate tu tele tangata ia. Prestenele Trump ma vai ma sui Prestenele Harris. Ma li ole na fai tipo le sata tel no vo le spol kala mem something ali sablina e wo ole le tipe lo na lua Donald Trump ma Harris o tala Donald Trump. Ele se anga tu foi se no ngale o amata na fatino palo o e si stete la o amanga foi palo ta e ele ma wis o lo a ele tinga ino e le ia e Donald Trump e tau va ma Kamala Harris. I whainga whapea. E maari e tere ea tangata la e matua e whatua tua ina ma la toa e pipi ia Donald Trump. Ai e vo tangata lau a matantu whafsidi. Ole, a vai mene New Zealand. Ole si me o fo tangata New Zealand. John Key. E sa pale mea. E lango lango i Donald Trump. Au si tangata le te tonu whapea la toa e o ia John Key to inga la mona le ia e se me pula tanga te ia na ia ai pe o la mo to io fo ia tanga te New Zealand pe fa fe na fa ia John Key si tala va pe fo ia ngona ala va ia tu mo to ia ine ia New Zealand le wo lo mo to te New Zealand ni ia Donald Trump fo ina no fo cancel that trade deal ia TPP ale lango so o me la na le lo ole mena le tu sa foi le tau wa fo tanonga fa interview o to le sui le tu la sui Palestine e pe o lai fo ringa mai tala si tu sa e me na pa uori si vo me pa uori si eva ia ole me ai pe tau tu ai se tato vai e ni lo ai fo ringa mai ola o city ya points ya maka ale mafine le tamata ile ya Donald Trump. Ai o fo I whamtalanga Donald Trump is pe fo ringa mai la o ngai loa I o ele swinga. Ano Biden. O I manino a alua le ato a pe o te mine pe la o tau suia. Pau ala me la o whaine la uri o me toi tau whaleanga. E maho ai tana le o whai tangata ne I whamai mentally e nere ma fau e maua le mai o. Ia le lo ia. O le na fai nere whamasi la fo le la tau wanga fo le nei lo toa le se ngol ma fo fau la ye. Ia le e maho ai fo ia pol kiki a Amerika la tō ia. Ia pe ana fai lau tala liste mi ele taimi na mato I Sāmoa. Na o tuale matangata Amerika I o le awai. Au siri e tupo fe tua, i isi mtua I tua ia Donald Trump. Au isi ele tai o. Ia tonu e ala ngono tangata mo la tō fu tau fi. E se al me fifi e la tō ma. Ia tato. E alan tato pole. Awai o I. E tate lopo fe tua I Amerika I. Whaitka la Donald Trump. Ele tato tono neito. Whatalia la tō langa le tōngi la tō tupe mea ala ai sefe o Amerika la tō. Pe o le mauna. Ia o fo isa e tono le whaingo me fo le trade agreement Pacific. Ia sa o Donald Trump a vese atu Amerika. Te leo mea o le climate change. I to alu to fai to iris wao. Almena lenta o fa fo e se. Ia tonu ato tu mai on mena to fo Amerika. Ia te lo na mata fo ni fai isi tangata Amerika me fai nei o I Australia pe o nisi. Ta mata no isi. Ta tu mata I tu tau mua ngon whanga parot tau suta siaso ia ona. Wata uro leo whanga whanga parot. O le wanga muli muli ro whanga masanga mana yo. O le waa mata wha lau ro mai ia tu lango wha mau mau o le. Tu singa I ngore na whati no ine lua fesfulu. Lua fesfulu. Lua fesfulu ia lua fuatasi. Ia le wa pe toa iwa. Mai le tosi fu tangata le whanga ina I tonu New Zealand ia. Tau lango internet.
ia e fuala le pasene o tangata ia tata noi tu e lua sul valu tisi mana valu pasene ana lua se la wafele na fa ia tu ia e pe family ona tangata niusi e me tu nga tala na te me tonu ana e me to e su ele ta to mai lo ai fa sta to tala wa vai la tele o tala leiva ma se fulo tanga se fa nga internet afa pe pawana le tala na te mo na fa pe o le tele niusi to tele na tanga te fa nga mo internet me a vai numero na fa se lingo le ia na luce la wa fe a ia ni ma miliona le population tanga te niusi na ilo le fitau i ole sa te tau na fai su enga i se numero te lea. E tau na fai lunga kua po leo no sul pasene, fit sul pasene toa fai lo se tala se mau fa pena. Ia mai me tona tau le misinformation. Ia. E tau o fa bonga ia le, fa ngai tu se ngai mo. O le so bonga le ye, o le pito nule o le ailo o kilani e mawala lo ia tangata fa tau fale. Ia o nai kespele o mai o le pito nuna e te lei fale e mau lunga i tūlango maruluma ma mauti o fale. Ma ne la panga mai masisi mau to inga saidinga ai to fia tangata la tai se fulu fale la ia. Wa ia esa. Wa isa ngata mto tele ao. E nisi tangata na sa mangtala no. E se fulu fito na fale na il temina alana eimna ye rusu fa. So. Al tangata sa architect. E malata polo la yanga i koru. O fa ko te ki o la na worldwide travel overseas mai ta polo solo wa ngai ke lo. Ia me na foi. Amata mai la ti tasi. Lo tolu fale ia fai ia la ia o numero na sufit. Afa pela internet fa penga yo kila. Ala fa mai le to tele. Ava ila pe to fie tanga tele o se full fale Malo fa tailo fio come sa. E onor tatu te. Ia mole tu fa tai fa malo lo fio onor por kala me le tao. Po na sia por kala me fa yo ta pe nei le ya so Sāmoa. Te mo se si fa popongo nei por kala me verse 4. Malo foi mari ia fa pena fo ia manu tele level fa un nei fo ia so to e felo na va ia fo ia to fa se fo. Pesene mafa matala lo nu pele ilo nganga o oe ole benina o te tiwa ile nei vasa pele tasi oe isala fai lo ingo te mimitai ua pele tasi oe sa papali ile lo toe susu mayu so aliki mayu so aliki samali Fua
i esa salamai e te nofo mai maunga ma e wha ma liu liu ai e tau whau e teine matama e whai ai o lātou se ma sa vali vali i le masina ma pepe se i Oriana lo sei Oriana e so solo i maua e le tuputele ai tau fele fele tupua oe mai ana mua tupua matala o leva matua sa te wai o Samoana lo usei Oriana sa te wai o Samoana lo usei Oriana. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le whawhianga ma si whong marie o le whaltua a laine a welua le vaenga o le tātou tautua le si whonga laumua i lunga lau le tio whalonglongo o le tasi o na tesi ma le tasi Sāmoa i whapefo i a lunga o tātou pengata whailangi o le Facebook i a maisi o le tātou YouTube le nā o lo mai mō mai eini si o le tātou tunu le taimi o le tai au ia ma le tātou app le Sāmoa Capital Radio app o lo whaonga mai eini se whaafonga mai tono whalewhai ngā ruenga malungu fwere a wala o lo ki mai ai lau app ia mai whaalonglongo mai ai ia o whenga i fo i ngā ruenga a mata fo i le nei ngāta o le nei aso ai mai se fo i o le nei vai aso o le aso fua nei i mātou i New Zealand o le aso fitu o le masina o oktopa o le lua fe lua se fulu ma le wha toi wha malo ma toi wha talo whatu nei taimi ia malo lava le mawhita mai malo le whaafonga mai manatu o lo o solonga le lei ma solonga manuia ia fua fuanga ma ngā ruenga fo i le nei tai au ia mai se fo i nisi o atunu e pei o le latou aso sapati le nei ia Amerika, Hawaii, Amerika, Sāmoa ia manisi o atunu o lalolangi manuia sauni ngā lotu ia mai se fo i o to'na i fo i o le nei aso ia te utou o le tau aso sapati le nei ia mātou lava i e New Zealand ia ma Australia mai si atunu o lalolangi le asonga fua le nei ia o fo i le to'atele ma ngai fo i le to'atele i fiau ma ngā ruenga o le nei aso ia mapea nei te mafuta mai tono whalewhai ngā ruenga lofa te atu le tātou paklame ma utou ia malo le whamalo losi ngā ruenga o nei lava atunu e te tau lava o na usu ia wa ale usu ia wale a ai le whanau wale a onga le whanau wale e ofo le whanau le pasi e te tongi pasese ia wale e fo i se penisine utu ele ta avale vea ita maiti le a onga ma ngā ruenga ia wale te tongi fo i pili tele o nei atunu o le tupea mea uma ia e whamalo atu le tātou tautua le si whanga lau mua i lo tau le whaavai le usu i ngā ruenga i le aso ma le aso ia misi rawa le aso ngā fua pei o le aso le whamei nisi e le aso ili le wha iwa se i tu lo aringa ngana ia ona o le vai mai fo i to'ana i le aso nafi ia ai whaamalo atu le tātou pukarame ma le tautua i le whaamalo losi i ngā ruenga le tapo inga fo i tono ainga o lo mafuta ma mai mō mai ai nisi o le tātou atunu ia misi lava e sunga ia ona le tua mawhalitua ia malo lava le tapuai ia ona i matua tausi tonu ainga o maota o tangata mātutua maota ngā sengase whea lava se maota o tangata mātutua lo e mafuta mai nei taimi Sāmoa po o New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii ia lofa tele atu manatua pea o tau le tautua le se whonga lau mua i le aso mane aso e le ngalo lava o tau ai mātou te tele tonu ia o lo o tau manatua pea ma lo o tau tāpuai mai ia ele tautua nei si fonga la mua Wellington i la utou tatalo i le aso mane aso ma lo faftai ia manuia ia ngā luenga le nei tai au wai lava na fo ia lo savali vali e faisi na fa malo stino ia fa pia fo ina te mafuta mai utai lo ma manga i Sāmoa ia ma lo ale ngā lue fo i nei fo i tai au Australia la to aso malo lo le nei ia manuia lava le aso malo lo ale vaenga li Australia ia amuia utou se furu 5 minuta te nei le tu la sfantasi fa talo fatu le sunga testiva le mafuta mo ina camp pro Australia malo tes ya mani fo ile fu ta yao fa pe fo le sunga ya tiu tongia ya o ile si le mila fa afta tele lava
O le tautuan le si fonga lau mua mana whaafiafianga se whiwhiloi. Ia, mahalo lava le mafuta mai. O le la a whaafiafianga vai pese se whiwhiloi le taimi. Se i pa ia le tūlai se fulmani lua o tana fau matala mai Sāmoa. Ia mwhanga solo tuela fu le tātou puklame o le nei aso tāle tasi. O na taliu fu leo tātou whaasala launga maasani Sāmoa. Tautua mai le sunga asa a tā sesa i lungo o tātou penga te whailangi se i pa ia le tūlai tolu i le fia na nei. Ia a o leo lo o tātou mafuta tu pea. E ala le tautua le ala leo ma lungo o penga te whailangi le si fonga lau mua i le tātou ofisa au tū i le 5 sefulumatasi Manukevin i Porirua i Wellington. 10 minute te ai le tūlai sefulumatasi whaafiafianga se whiwhiloi tautua la wala leo.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
fighti oina o foele asa o faungaina fa malie atole fa atoa la utoninga fa amalo ia fa leni tau mafai ai awa te fiu ito e sofo i olela fina upea mafilinga awa te fiu ngofie oleta alonga le fai ngofie mafo i ile motu ofia fia ngamalelo to malie fa Afrika i moleta pua inga ale maumu maolua inga fale atamale saufa inga toa mosio unu upeleina o au na ale atuofa afalele malu iyo tala ufanua se uafa amalo totalo uatalima ile atua
ufanua se ua faamalo tatalo ua tarima ile atua se ua faamalo tatalo ua tarima ile atua. O le vili o le litorina o le fautasi e le fioonga toa mua ia sa tutu fo i tuunga fautasi i whainga me le taisi o tātou o tinu i vaitaimi o sisi ngā fua ia o le te wila ia mai umala whapena ia le sa tutu wai le vaalea le litorina ia le vaa le fionga toa mua ia i tuunga fautasi ua toe lua se fulu lua minuta na tā leo le tūlai se fulu ma le lua tāle se fulu lua a fonga le tātou telefonu tala mai Sāmoa. Te masalo ana whaapea o le e Sāmoa se usea mari whaivalu. Ia lono winga po le tasire tangata lea e fuilele alo le vaa lea le fionga toa mua. Wa se usea mari e tangata e marolosi tau au. Ia o te iloa ana whaapea e le wa o mari se mea e fuilele anga vaa. Ia o te iloa e o le foe mua vo ilea le vaa lea lito ina pe ana whaapea o le Sāmoa la e no foi Sāmoa se usea mari whaivalu. Ia po le kapiteni foi ia pe o ia foi le whaia ongo le au wa. Ia to luas fultasi minu ta leo le tula se fulu mo le lua fa malo atu. Ia ona whanau foi o le whea ngai pea malolonga le taimi le vai aso muli o la tu tuanga i nei New Zealand. Ia manuia lava ia le vai aso muli o tuanga ia ta fao leima mataala ma va aili saunga le mu mai se la foi tatou matua ia o lo nafa manai whanau ia wai ia matua foi le na ave latou livi le lua vai aso ia le ala e si vaenga na le nafa nei manai whanau temi nei i le tu ua ia o ngai matou nei New Zealand le atunu New Zealand ia o le vai asa fofo i on toi foi leo latou i latou ngā luenga ia o se tu le lei ta vai atu i nei matua le mana i o le whaata whanau ia a me se foi ia o nisi o fofuanga ma vaenga o roa anga iai ia e whaatu moi foi le ia taimi o nei tamiti ia le whenga i o latou ia i tuanga ai mana ia le tūlanga le tate vai le tero matua a whaata whao a ve whaasuingi paka a ua le vei whalo loa ma le telo tupe alu fia nei tamiti o ta whao i paka ma suingi ma vaenga pena ia e le ngata e foi le maua e foi le malos ia to ya o ina mai foi isi vaenga wa ta u foi vaenga nai mo me swingi mo me fa luenga ma vaenga pena na fa ta fa o ina tamiti ia e malo la vai nai matu o na fa mana fa na nei taimi o la tu tuanga e de fa ngo fie foi o lisi matua na o le na matua le fia ia le aso mua va son te nei le aso fu matua le fia ia to te lo matua foi le i tamiti fe e o masani ata to nei tamiti pe a tu wa on o le ula ba vale a me sia la ia tau sang foi le lima tau sang fa tolu ia na ia ono sai e to ia e foi ia ona nei fa na ia to e file mu foi le fale fa malo sinete mi pa wale me o le fa tu mo le ulo le ipuka ko pai ia pe fa pe to tele tamaiti ato se fulu to ono fitu valu iva se fulu tamaiti tau fo ina tele puka ko pai wae e o atamite ta fao ia tato wa tu la e fe au si mai tamaiti suava il puka ko pai to se fulu iva minuti na ta leo le tu la se fulu lua fa o fa fia o pese ale tau tu ala wala leo si fonga la mo nei taimo ta ya fa le mo ta o fa vesia a wala ngona fo le vai ia po ora nguna foi le ato le malos o tau na vilit fo mai tau fatu le so fish ma lo lava fish ma futa mai ia manuia foi fo fanga ma ngā foi o fenga le taimi le tai ia le la fa so to fa fia fenga vai pese se ia pa ia la foi le tu la se fun malua
te oele a matanga. Na o walu atu ai o e suru i le tingitanga. Tasili i e lava lava e suru i le vai a so atua. A ole ne wa e amu amu mai a ita. Waso le mativana. Waso le mativana. Afai ai tamasakia. Waso le mativana. Fio mai tole pai ali, o le matua i tō whinga o le ainga sa tuana. Ali mai lau whitalenga wa ili, o le la au whausia o le tō tō ma au ma whapere no whatapuana. E lau tina lau na leima livina lepa, ma upu i le whale a ana, o skela sa whiwhi e. Pai ma sa tuala, va i ma le whale a ana, ua o tapa fua i a uli ma sa si o tātou wa a, au ai poto o le tau. Sele atu i amagi a apo i liu, o oe o le tau tai matapala.
Le whawhianga mo le pese le tia maa ina o joe 5 minuti ona tālea o le tū lai se fulu mani lua. Ia, whamalo atu, manatu na o tā pina fōi, ia tau mawhitanga o le nei a uli. Ia mani nei whaivaenga le aso, ia mesi la tōlo whenga i mga luenga le la tā se fulu lua malo lolo, tātou mo se malo longa pupu. Ia tali e le sua mwhaisina whamano stino e ala i tau mawhitanga. Ia ona toi amatai fōi leo ngā luenga. Manu ia fōi ia le nai mātua lo o nofa mwaita maiti, ia o le li tau loto. Ia e o le vai aso pisi whi ale nei o naita maiti. Ia ile o ina o lātou tau loto. Ia au ala lātou a sā leo lo lumana nei, le mātou a sā. Ia manuia lava o ngā tau loto, ma o ngā tala le nei aso, o nei whanau i tono a inga. Ia mai se fōi, ia i fōi whanau nau wanga, i fōi i wharsā, malu tā puai. Ia wala tawa o ngā tala o le nei fōi i aso. Ia tā pena i mo le whamoe moe, ia i le sā o lo lumana nei. Ia, o lea la tātou pese lea. Ia ona... Uina tu fule o tātou telefou matala mai Sāmoa. Ea, tātou mafuta tātou la fwoi musika o le uli, se i pa ia le tu la tasi, taliu tātou whaasala launga i Sāmoa. Whatara watu, le sunga whangalo ia Samuelu, ma lo whaatai, wa pe fwoi le sunga one Samu, ma lo whaatai, tai tere lau le mafuta mai, ia manuia fwoi ia fuanga o le ni fwoi a uli. Alofa lava I le nei foi vaenga o telefou mai le siu fonga le lo mua I Wellington. O le whaavaina o se whaalapo tonga le Pasifika e tali atu ini mana onga whaapitoa tau le pui puinga
o se tasi leo mata upu o tu na pasia i lona iwa fono tanga wha le tausanga a le vasenga o minsta o le puipuinga a tu motu o le Pasifika i saute lea sa whaia i au ki lani le vai aso na te nei e tolu aso lea fono tanga na tali malo ai New Zealand mai sa awai i sui awai mai e tunu e ai i Chile i Amerika i saute whapea i Falani o Australia, Fiji, Papua New Guinea, whapea i hoi ma le minsta le puipuinga le malo tonga o sui awai ia o lea mafutanga. Ailenga te lea sa awai foi i le tulanga o sui whaalongo longo i a sui o le malo i Japani, whapea i a Peretania, atoa ma le United States o Amerika. Na ioi na i lea fontanga le te tau lea o na wha malusia o le ngā lulue whaatasi o sui awai e tali atu i whaalawelawe whaale natura e maa fua mai o na swinga o ngā le tau ma i sanga whaale leia ngā luenga whasosoani mō tangata e a fia ai ailenga te ilea na ioi ina fo i lea whono le te tau o na mata i tuina le lei o winga soli tu la whono lo whaia pēi o ngā Sami o le Pasifika i le whangota ina whaana nā lea o ia maisi a la manuia ai maise o le whaavea ia o waila au whaasaina i le wā o mālo. Whailo mai le minsta le puipuinga le mālo New Zealand ia Judith Collins e se whuruma le fitu la whainga o ni fuafuanga whaatatitia na pāsia ma ioi na i le whono mai o le a awai ma a fia umai vai ngā au a sui awai se ia vanga na ai le mālo Chile i le whaatino ina o ia poro kalame uma. Ua whautua ina i le pulenga o le aio Dunedin i a tangata i Pitonuu e au fiai West Harbour ma le Otago Peninsula mai le Rotary Park e o atu i Portobello ina i a taumawhai e whaasao le suawai. Ua whapea hoi o na tau whaasoasoa ina le suawai tau mawha mo isi vaenga e iai i Outram ma Waikuiti e au fiai Karitani ma Hawkesbury. E le ngata i lea, ai o whautua ina hoi te ngata no nofo i West Harbour ma Ravensburn anga iane i Deborah Bay ina i a whaapuna mua le suawai a o le i whaau ngā ina. Wa iei hoi ni ta awale vai o whaau ngā ina e deliver tu ai le suawai tau mawha mo isi vaenga o lo mo o mia ai le suawai le nei taimi. Ai o lo whape hoi o na whautua ina te ngata i le ai o Dunedin ina i a whaai tete i le tango fia o tanga o neone ia sa whaau ngā e pui ai ia leo o atu o tā whenga malolonga i o lātou whale. I le amatali ai o ngā ruenga, i le tau wha mamaina leo mea na lo fia i lo longa ma tā whenga mamawha ona o timunga i aso e lua sa whenga iai ma lea vaenga o New Zealand. E iwa la whai o whale o ainga o matua wha leanga i na lava, mai ua awe i ai le stika lanu mu e wha mautu ina ai ua leo to e tāla whengai o na no foia e tangata ia whale. Ai lua se fulu la wha ingo a wala i le tonu lava o le nei vaenga o le tino o lo tāpunia pea ona o solo ele ma mea na wha leanga ina i tā whenga i aso e lua e pei ona sa iai le vai aso ua ma vai. Pei tai o le au le tele nu mela malus fulma le valu e anga i atu i le taulanga i Port Chalmers sa wha moe e le tau o na toi le tala i te taimi o le so mo fe malanga i ngā māsani. Ua fola e le minsta le pui ngā New Zealand o Judith Collins le whaia leo se suenga wha le wha amasnonga i le wha lave lea ua ngoto ai Sāmoa le wha suesue o le ngā tei whale le Navy e ingoa o le HMNZS mana ua nui. O le nei tūlanga sa wha iloa mai whala o tele Collins ma le tei au o le Navy le li ati malala e a Garen Colding e se whelo inga ma le autustala i le nofuanga tu tonu o le fuawaa New Zealand Devonport. Wha ali ai el te maita i minsta o le nei whala velave o se aso wha vau tele mo le Navy a New Zealand. Na ia ta ua o le nganga o le suenga o le awhaia ina ia i loa tonu ai le wha awhita auri ma le mafuanga o le mena tupu i le waa. Ai o le wha mua o le ua ave i le tui titia leo le ono wha le ngaina o le Sami ma le sio manga ma le wha sauina mai o ni mea o ngā mai le nei waa pe a whai e ma whai.
na tupu le nei whaalawalawe ngā tei whale o le fiu anga o si umu le talawa tai sau te o polu I le fiafio le sto nai mai Sāmoa whai o na whaasawina mai e le ofisa le leo ma le vaenga o le tine I mua Sāmoa ia le awaa a toa e toa fitu se furu lima o le nei waa o New Zealand. O le pō na tu uai au kilani e se wa le tele o le malo New Zealand mo Sāmoa wha amoe moe e au mai ai le au waa o le nei waa I New Zealand nei. O le waa le nei le mana wenui o se waa sue o le ngā tei whale a le nei via le malo New Zealand. E sili atu I le se lau ma le $3 miliona ia le tau sa fausia ma a whapeo na whaalele ai ia ma whaongai nai a mata mai le masino nove ma I le tausanga I lua awhi se fulu ma le iwa. O le aso lua se fulu iwa o se tema na tu ua ai au kilani e le manawanui mo lana malanga lona tolu le nei I tu motu le Pasifika ma e tupu ai nei le whaalewelawe a o whea ngai mani suenga I le ngā tei whale malea au I lea vaenga o Sami o Sāmoa. E se lau whaas fumale iwa lea wha inga o ni ati na e mani ngā ruenga te tele ua filifilia e ave I ai le wha mua mpasia mo le wha atino ina I le tula fono tau wha aofi po o le pili le malo lea e wha ingo ina o le Fast Track Approvals Bill. Wha iloa mai le minsta o ngā ruenga te tele le malo o Chris Bishop o ngā ruenga māti na e umanei o le awhisoa swani tele I le toe fausia o le tamau a inga o le tunu ai maise ai o le wha le lei o le wha awhi tauli o le o tūlanga o mea tau whale wha pefo I le wha le leinga o le puipuinga o le tū I le malo sianga ma le wha le lei ai o le tūlanga o awala ma au nanga mo mia e tangata uma. Ta ua le main star o le nganga moni lava ina ia wave o na whaatino nei ati nae ma mawai ngā ruenga ma le tūlanga tuputupua ai o le tamau a inga. O le teimi nei e le ipasia le pili e le pārmene o na e iai nisi la asanga de tau na whaatino ina mua a e na whaalia mai e Bishop e le tau na auria le tausanga fau ua amata o na whaatino se vaenga o ngā ruenga ma ati nae pei o na filfilia e le whainga malo. Hei taila, o lo te ena malo si le pātia le leiba I le pili le nei le whainga malo so whaatasi ona o le awala e whaatino I nai le pāsia ma le filifilia o ngā ruenga e le tau o na ave I ai le wha mua. Whairo mai fo I le sui o le leiba mo mata upu tau le si manga o Dave Parker. O le tele o ngā ruenga māti na e nei ua mana o le whainga malo e vave o na pāsia ma whaatino sa te ena mua foi e le malo o na tūlanga a whai na i le si manga o le atunu a toa. Whailo mai e leo e whape tolu tangata na mari liu I le whaala lave lea na lave ai se ta vale le tū malo Marlborough I le pō le stonai. Ta ua e leo o le nei whaala lave na pa ua I le waitafe o le Tua Marina River ia se ta vale pe tu sa le kuata I le lua I le waveao le sosa e to lua tangata Sāmoa whai o na whaasawina mai ai a e to tolu isi na whato a maua ia o la te utino maliu I le tono le tamale ina ua sisia I lunga mai le waitafe I le awa uli o le sosa ananafi. E lima tesi ma le fitu le malosi o le mafui e lea nanga lulu ai le pito I lunga o le motu I saute ma le vaenga I lalo le motu I mātua New Zealand I le tai ao le sa whailo mai le vaenga o suenga tau mafui e le Gionet e whapea na o ngā te tonu le nei mafui e pe tusa o le 2.5 kilomita I sifo le lau mua Wellingtone I le loloto e tusa ma le 2.5 kilomita I le manava o le ele I le 8 minute te ai le tūlai 5 I le tai ao le sana nafi. Whailo mai e le ofisa e pulea ngā ruenga I taimi o whaalawela e whaafosei a Wellingtone e le I ai se ngaru lolo po o se tsunami na mafua mai ai I lea mafui e. Pei ta ai sa tau fia ai e le company e le Medlink lea e pulea I na fuahafi I Wellingtone I le feo ingo trains ai whaonga I pāsi mofe malanga inga se ia I se taimi. E sili atu le tolu se fulma le fitu wafe la whae tangata sa wha mawina lo la tau wha alongoina o le lulu o le nei mafui e I lunga o le upenga o fesota inga le Chionet.
Mai ui ina ele i aini li poti o nisi na whaina pe manunu ai, ai e tele li poti na ta awai, le ta uru o mea i le tonu o whale, ma le malosi o le ngaluru o le whonga ele, i le tele o pitanu o Wellington e mauna nu utua oi. Ai o le te o le sfultasi le po le sa na po, na wha maui nai fo i leisi ma fui e sa o ngā te tonu i le Wairarapa. O le ma fui e o pito lata mai lea, ua rū i nai Wellington e mauna nu utua oi. Ai maise o le vai nu i le Cook Strait, e wha tesi ma le valu le malosi o le ma fui e sa wha maui nei le so lima o kuso, ai lima le malosi o leisi ma fui e le so lua teruai, le sa o ngā te tonu i ma tūsa sae o le nu o Seden. O le astona ina tenei na whai ai Wellington se wha te inga tele a vaenga SS o le motu i mātū e a fia i ngā inga mga luenga e le tau na whai i le taimi e ali mai ai se mahui e tele. Whaali ai la e le pulinu o loa hati a Campbellberry o le tula i mai o le nei mahui e o se wha manatu tā ua lea ina ia te pena ma sao ni uni tangata uma i taimi o no tū lai mai ai ni wha lave wha se i wha penei. Sa whautua ina fōi i te ngāta ua whaalanga ina o lātou whāle i te tono o loa hat, ina ia wawe o na whaafso te iatu le ofisa o le pūlenga po o le council. Ua i oe le malo tonga o le atari malo i lātou i tā longa le Pasifika i le tausanga i lua awhe tautus fulma le tasi. O le ala asanga ua whaia ina ua tuana i le fitu o tausanga, tā lua na whaamamuru tonga mai le whaia i o tā longa le Pasifika i le tausanga i lua awhe se fulma le iwa. O le whaai unga e tari malo tonga i tā longa nei o le lua o tolu tasi, na whaia lei le nuu o koroa i Palau, i se fontanga a le komiti whaafoi o tā longa le Pasifika na usu i ai i le whaai unga le vai aso. Sa langoloina e sui a wai e to es fururua o le komiti whaafoi i le mana o tonga, ai e to oiwa i e sui na palota e lango le tālusanga a Fiti. O se taimi mo le nei o le awhai ai tonga ta alonga nei a le Pasifika, taru mai le tausanga e awhe i o se lauwa duiva, le asa tari malo ai la tau i ta alonga la Haiti po le Pacific Mini Games. Ai peon si le fia, o le wha maamunu ai o tonga mai le whaia i ai o ta alonga i le lua awhe se fruiva, le ana mafua ai o na se atu i ta alonga le Pasifika, ma tari malo ai Sāmoa i le nā tausanga. Na vea le tūlanga ma mea na wha te ai i tonga mai le komiti wha foile nei o tālonga le Pasifika, ai pitai, ua lua nei tau sanga talua na toi talia tonga e awai i se whaai unga mai le wha amasinonga, ma o lea o toi mawai maro la tu wawanoa, e tali malo ai i isi tālonga le Pasifika i le lua awhe tolu se huruma le tasi. E whaita wafe tangata na awai ni solo sa whaia i nisi o ai de tele le langi le whae ungara vai aso, e whaali aila lātou langolangoina leo Palestina maona tangata, a o lumana i aile atoanga le tausanga, talu na whaia le taua o loo vevela nei le tonu o Gaza, i le vao Israelu ma le Hamas. O tunu una li potia mo iai ia solo i le stona ina tenei, e au fi ai pele tānia, falani, a felika i saute, fa pēr ai alani ma sui zelani. O le aunga nei solo, ina ia tāu fia loa ma wha uma le taua i le tonu o Gaza, le ua wha alia, ua mau ma whano ai le sui fua, o le sidi atu le fast fulma le lua awhe o tangata, e ma tele lava i tangata lutele, e au fia ai ma tamaiti. Sa ma te lava ina fide mu ma to o malie le whatirino ina o solo nei e wi ina to o se furulima tangata na tā whi aia leo i le ai o lone tōna. E te le sauninga o lo whatirino inai i atunu es o langi le so le so fitu le nei o kitopa wa toa le i ai le tasi o le tausanga talu o na os fo ia le Hamas i Israelu ma fua mai ai le taua le nei i Gaza. I le tonu o Israelu o le ai o Jerusalema lea e whai aile lātu sao ninga wha amanatu i le so e taita ia le Palestine o le tunu o Isaac Herzog. I le taimusanga laka pi whai tu mā loa New Zealand po o le NBC le ua wha amuta i e Taranaki le umia i le Tasman o le tanita o le Ranfurly Shield ina ua manu mā loa i le lata alonga sa whai e Nelson ana nafi le saa.
o ai le ta longa pe ono si sila mo mai mo iai fast fulu tana ki le lus fruiva Tasman ia ma o se iai male te tale o tolu vai aso o umia Tasman o no winga o le a mau nei tana ki le ta mo aso malo lo le tau ma fana se ia via fo i le tau sanga a sau ai o le malo ai o tana ki i le ta longa o tu langa lua ai la tau i le fa so longa au i le tau sanga le nei o le NPC mai o fa mau ni ai o le a ta alo i a taranaki ma le au o le Waikato i Lacey quarter final o le ta amilu sanga o isi ta longa i le vaenga leo le quarter final e ta alo ai le Liona Wellington le o lo tu langa mua le teimi nei ma le au a Counties Manukau o le au o le Bay of Plenty e ta alo ma le Hawke's Bay a Tasman e ta alo ma le au o le Tūmalo Canterbury. O le tūla e lua i leo uli nei o le a whai loa mai ai i le lisi o tamata alo o Filfilia mo le malanga le Olpeleki e New Zealand mo ta alonga e whaia i Apani ma Europa i le whai unga o le tausanga. E tele i a manatu malangona o le au whaasara lau o whaalia i le au e te tau ma le te tau o na Filfilia. Ai o le a whaato ai loa i leo uli nei le lisi o lātou e malanga. E mua o na fea i Apani e le Olpeleki mo se ta longa whaita wina ma le aua i Apani o na malanga i le Europa mo ta longa e whaia i le vā ma le aua e Gelani, a i Alani, Falani, Whapea ma i Italia. I le kopiliki ua toe manu malo ho i le aua le Penrith Panthers i le siampini o le tamisanga o le NRL i le neitusanga i na ua malo i le lasu ngā fusi ma le aua le Storm o Melepone ano po o ai o le ta alonga se fulmo le fa le Panthers i le ono le Storm o lona fa i le nei o te usanga so o si un pini per le Panthers i le NRL mai o fa ali ai o se tasi le nei o au o pito le lei o tu le mai le taimi sanga o la kapili ki au Australia i le tonu o le ono se fulu te usanga o ma vai tu nei I tu unga wa fai la sawa le lolorangi o wa fai la mai pele ta nia e ngo o le Ineos Britannia le o le a to wa ma le wa fai la New Zealand le team New Zealand mo le ipu le America's Cup e na ua manu malola to I tu unga mo le ipu le Louis Vuitton Cup I le fai unga le vai aso na tenei I le sa ilingo se wa e to wa ma le team New Zealand mo le ipu o tu o le asos futolu o hitopa ta I mi tātou I New Zealand e amata I tu unga nei I le ai o Basilo nei se pānia whai loa mai le team New Zealand o le o sauni ma tā pena I lātou a toa mo lo lātou waa mo lea wha moe moe. I o le whai unga na le nei vaenga o telefou. Talofantu la matango neva ya solo tanto tino o ele fao popongo talafau mai Sāmoa o se mai el whaafonga. E le o iei se tasi o le au waa e fitu se fulmalele mo le waa su e su el malo ni sila na ma o mau se soi fua ina ua muno lato waa ma o oi lava ina mango to ifo I ngata iane o le sina le isi umu. Ona o se faa le tonu ina ua se sao se afi mai o mai le te mineinu faa mao nie le whionga sui paa le mia le whionga tuala Josefo Bonifacio na wheilua e atu le tamai tai kapteni ma le au waa ato uma le ua wha mautua tu nei I le no whanga o le komisino New Zealand Sāmoa. E le o mai loe le te minei po le mafua anga o le tula I mai o le wha lave. Ai o le o mai o le waa su e le nei New Zealand ngā te iane o Sāmoa o le wha tino ina pe lava o su enga wha a wau e le mata I tuina leo o ni whainga e ono wha palasi pe te tau I nai ni pomu I ngā te iane o le no whanga le e wha moe wha mautu wai le tupo peritania ma le masiofo. O ngā ruenga wha awau o pui ngā mo le tari ngā mā loa Sāmoa le whontanga le nei masina I te itai o mā loa le tau pulenga. Na wha aftai e fo e le whionga sui pane mia le au o nanga a maru le mā loa Sāmoa o le vaenga o le tine mum wha lave tupo wha fosei
Ma le vaa o le pui pui ngole ngā tei whale Sāmoa le vaenga le nā whanua tolu. Na tali wa vea tu i le wāla au mai lea vaa su e su e New Zealand mō se la vea i. Lea na mwhai o na whaasawina au mai le au vaa e au no ma se wha le tonu. Wa saudi le malo New Zealand i salato fisoa swani wa le ngata i le au vaa ai o su e su enga ma se wha i unga o le a whaie le lato vaa le ua mangoto. Mai o le awa uli la wale aso sa na tu ua e se vaa lele le militeli a New Zealand le si tasi tol se fulu New Zealand mo Sāmoa. E au mai eini tangata whaapitoa tu mai ma nisi o mea whai ngā ruenga whaapitoa mo le ngā ruenga i nisu e su enga o lo fia whaie le nei whaalawe lave. O le ave fo ile lato wha mua mua le pui pui ngo le siu siu manga ia awa ne i eini a fianga o le tātou ngā tei whale ma le siu siu manga whaale nātura i le ono masaa i o le sua umai le vaa. Ai o lo ngā lulu e fo ile vaenga o whaalawe whaafua se e ei leo leo o le mtanga ruenga o le siu siu manga o le pulenga o vaa Sāmoa ma le official tine mua e mata i tu pese tula i mai o se masaa o se sua ui lunga le sami e ono a afia ile a au fingota ma ia ma mea uma o loo la i lunga o le funga ele nei whaata ma ia pea afia i se tūlanga o le sisua o masaa. Ua whaamalo le tu mau le lakapi Sāmoa le whaia onga o le manu Sāmoa se funma le lima Mase Mahonri Shoka e tāli ai su e su engolo wha ngā solo i se mata opo wha sol tūla fono lo tu ua ia ai. O le whaai unga le komiti whaatono le lakapi Sāmoa i le whontanga na whaatino i le aso tolu se fulu le masina o Septema. I le tolu masina leo le a whaamalo lo le tu mawai o lo o maua pelon te tongi ai e toe whono le komiti whaatono i se teimi o luma e toe ilo ai sa isi whaai unga. Ai wa whaamau ni mai al komisena le mtanga luengo leo leo a wa whaaulongo i tino Filipo o ngā yoinga tau i winga māta ngāolo tuua i ai mase, ma ea awhia ai ni ta maita i se toa lua o na lava tau ainga, ai o se ngā yoinga na tūla i mai i le tolu tau sanga taruai, au lefa to a whaaulu le tangi, i le ofiso leo leo i le tau sanga nei. E lei titi le tā ua malea ngā le whaasai e nisi, ato ai mal wha teknolosi o le to mai e fausia i mea fōia tina e o malo umolonlangi, o le mafua anga le o le tino u ma fina finau e pele malo te tele, ina ia si itia tūlanga o le whaasai e nisi mal wha teknolosi, ato ai mato mai e fua ini mea fau e fausia, a wā lava le manuia o le tamau ainga, ma le atina enga o ala tō malo. O le aunga fo ilea o le tuu wha atasia e o se whainga wha avae, ina ia wha amati e ai le wha alawi loa, ma una ia le whaasai e nisi mal wha teknolosi, ma wha amalosia le to mai e fausia i mea fau, ina ia mapo le leima o ngā le ngata i le atina ino Sāmoa, ai o le soifua le leima le manuia lautele o nai o tātou te ngata. O le saunuanga le fionga le minista o whaato angam whai ngā whaiva, le fionga la auli le watepola te Valforce Schmidt. Saunua la auli, o loo whao ngā ina ia mea to tia e Sāmoa i tūlanga tau i whaato angam whai ngā whaiva, o le vaenga le soifua maloloina, o fe laua ingo ni vani manimo la wele ele male sami, o fe sota inga yono po nei, fausia ina o maota malawa manisi lava matata. Mai o loo whai maalia toi pia lava le pue ina Sāmoa i tu ainga awala matomai, e na ia mawhaifoi o na ausia le laasanga leo lo ngā yo iai malo te tele langi. O le whamoe moe sa whaatau teia i se whontanga ma whaalawi loa i Sāmoa nei le vaiaso o mawae, e sa idi ili ai la sanga muli mo le ilo ilo ino whainga whaavae, au le itu i nātu mo le talia i nāloa i e le kāpeneta. O lo talo sangatu le fionga le ministai mtanga luenga au fia umai lalo le neitau mawhainga, ina i tutu whaatasi e lango ma o pongi le whaamoe moe, ina ia mawhai o na mautu, ma tino mai i se tūlanga le leia manui ai Sāmoa. O tala ia, mai Sāmoa me le amtanga o le neiva yaso, manuia tele fōwhanga o le awhianga iai, whaasoi fōia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
so alo fau te pilenga na ina wale maua o se moe o te moe miti o folinga ta umaya ia o so langona pe o tu mau pea i so alo fa pa i maya ya i ta toi amu o utotonga wali wanei lo fa amoe moe fa apea o kuma fa fa aunga paunga se ie mafuli maya se ie tanumi ayo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina mai le tau afi afi la upele o te no fo male tangi e tu e ole langi sau se I fai mai a sau tali wali wane ilo ufa amoe moe fa apea o uma fa fa au na maunga e se ie mafuli maya se ie tano mia yo ita se me ina fai ngata wali wale vai o sina maya se ie tanu mia yo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa amoe moe se ua ngau siele po tu to sailo ulo toe wali wane ilo fa amoe moe fa apea uma fa fa au na maunga se ie mafuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina Le va viang marsunga ya Isaac Pula ina ua luas fulvar minuti o te enei le tu la se ful male lua tar tasi te riu tatu fa sala launga I Sāmoa sunga ta se salam sam ya wa ful fa ino le tatu tu tu lungo tatu upinga te failangi le si fonga lau mua lungo le Facebook e mai o le tatu YouTube se pa ia le tu la tolu ya to fa malom to fa felo ya tu pa ia maurungo le tunu ma le fa fonga nei taimi o le aso le la afars fulurua ya I mato ne New Zealand ya taim fu nei masani ona malolo oil to tele mai nga luenga ile tu la sfun male lua se ipa ia le tu la tasi o fo ina I fa manostino ya le taringa su le nei taimi ya a onisi la fo yo lo fa o pe nga luenga ile ngata la wa ta vale o lo fe wa ilunga la wala ya ile fenga ya ima nga luenga ya le vaenga le la wa pasi ya o taxi o le upa o loli ya me se fo ina o kiliva meli ya mga luenga ta vale fi umala fa malo atu tatu proklame mai se o le tau tuar se fonga la la mo ya te auto umala fo nai matu tau si tono ainga ya halo I tau maftanga ma nai fa malo stino fo ya lai taringa su o le uli ya mafuta mai pe I fa fianga se filoi ma musika le nei uli le tau tua la wala le o le se fonga la mo Wellington ya mai tau ati fa fa tu le tatu o fisa fa salau nei ya lo fa malu mai le nei yaso ya o winga ravana le tau pe o na matu na le la tai au fa malu e tai me va ai le matu le la ya I matu nei Wellington en podirua ya nisi vaenga o le nei atunu ya lo sul matango fie la fa ti munga fo inisi o vaenga o New Zealand nei ya o Wellington la va ia me se podirua va il tatu ofisa fa salau ya lo mai tawatu le fa malu mai o nei taimi ya ma na ya fo le savili ya ile ne ya uri ftau le foi pe fa pena te alu te savali fa sa fa malu stino ya fa pe na tali li suon nei taimi ma futa mana fa na u latu tuanga o le vai aso muli le nei ya ma o la latu pepa lutta maiti ya o sei tu le tele na vaenga ya na fa na tu pe ya in fuala au nei matu tausi mana I matu I tono ainga ya mele fa la talata ne loi au tafa I lungo le lau ya o tali la suon nei taimi ya e va vei ona mantua le wa afers fulua
whaawatu whaafiafianga pe pese le si whonga lau mua I Wellington. Sāmoa se papala nini we pose saina. A fai ele ai o se anasala ita. A wele sala ea, po wama fua I se a. Ona ole vai, ole alofa, ole tetele o si o ma. On October 27th at 5 p.m., join us at the Lower Hutt Event Center for the All Answers event. On this day, come to receive an answer, a miracle you've been waiting for in your life. You will also receive a bottle of blessed oil for free. To reserve your blessed oil, call 021-130-8247. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Luelia mai, ata mai, pati mai, Sakia oh well, let's party all night. Under the stars we'll sail on a bay with music and
celebrate our culture with all our might. So let's come together under the stars and make this night unforgettable. Lou am I? Show me what you got. Let's dance the night away. Forget about what's not. This is our moment. Let's make it count. No looking back. Let's just have fun. Shout it out. Lou am I? Show me what you got. Let's dance the night away. Forget about what's not. This is our moment. Let's make it count. No looking back. Let's just have fun. Shout it out. Lou am I? Lou am I? Ata mai. Pati mai. Seki aoe. Let's party all night. Under the stars we'll celebrate with music and family. We're here to celebrate our icon and friends. With music and dance, we'll leave our mark. So let's come together as one family and make this night a memory that will last eternally. Lou am I? Ata mai. Pati mai. Seki aoe. Let's party all night. Under the stars we'll celebrate with music and dance. Oh, family. So Lou am I? Ata mai. Seki aoe. Ia, le ngole pese o le lue mai ma ata mai ia whapea ta ita se pese fōle le Sāmoa ia o le ngona le pese lue mai ma ata mai ia pea whapea ua le aisau mea ai o le nei fo ia oli wa ngalo na avatu ia ute pole mafuta mai pei musika sui whiro di tifonga lau mua i Wellington to e whamni atu ia malolonga fo i malea malolo o ila tau ia olo au mau le atunu o Australia o la tau aso malolo nei ia manuia lava ia malolonga fo i mata whaonga mata alonga o lo whiangai mautau ia i na tunu o mātou i New Zealand o le aso luas fuluvalu o le masina nei le aso malolo le leipatei ia malolo i fo i mātou ia malolo ala au whai ngā luenga ma ila tau fo i masani malolo a le tautua ia si fonga lau mua ia ele malolo la fo i to i luas fulutasi minute talatasi di si fonga lau mua Wellington Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Tu mai te i o uluma o
Le o pepesa le puni ala va ma le pese rosa no fotasi mai le nei au uli e ua amata foi on tauti muti mo le taimi ia ai le toi foi mai la foi rosa talu mai le alon na le live e ave tamai te fata fotos for 50 minutes na tale o le tula tasi ia fata lavatu le sunga tupu muli au le mafuta mai nai Melbourne Australia sao ia nai Melbourne ele au foi le storm le sata alon po ia la fia ia tupu muli au le ise me pole ai a tupu ia monia foi fuanga le ia uli monia foi malolonga ia wa foi la so malolo ia te utoi Australia ia va be foi le fatua ata imane pusa fa tai tele lava le mafuta mai fa o pe fa fia nga pese le utoi se fulu mo le 1 minute ona mai a foi le o le tatu tu le nei aso mai Wellington ai tari tatu fa sa launga i Sāmoa ia i lunga o tatu penga tawhai langi ia tautua mai le sunga ia ta se salam sem to te mafuta se pa ia le tula tolu i le fia na nei fatalo fatu sunga nati vo a ia lo mafuta mai fia America nai mafuta mai o lunga tatu YouTube pa ftai tele lava ia le mafuta mai na le lotu nati le neta nei aso ia ma lo lava fa ftai mafuta mai
musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Vivinga o le fionga o sare longa ma le o pese le la oso ina ua toi fitu minuto na tale o le tu la tasi e wei manatu le afa mai atu tatu tautua nei tatu ofisa utu i porirua ia ale la tali tatu fasa la longa i lungo tatu pinga tfailangi ia le sunga ta sesa mai Sāmoa tu te mafuta tu ai se pa ile tu la tolu le fia na nei i lungo le Facebook e mai so le tatu YouTube ia mo la tu le o fanga mai le tio e mai se nei matu i tono ainga ia mo le atu le nganga fa aftai tele lau tapo inga le yaso tatu mafuta mai ana ni le tai au
ia le ua whaiuna mo le manuia le tātou mawhitanga foi, ia ma le tautua le sifonga lau mua mai pori rua nei, ia le tātou fisa au tū. Ia, whamanulu atu a ua sala foi se ngangana le au whainga luenga ma le au tiuteo le nei aso, ia mātou te aso atu vai manu i puenga whamangaloso mātou whale tonu. Manuia le tau mawhitanga ma le sunga ta sesa i Sāmoa i lunga tātou penga te whailangi, ia e mōna i mātua foi e le fia mai moa i tātou tautua i lunga penga te whailangi. Ia, whaisesi al whanau ona nai le isau Facebook, whaisesi al whanau, ki le ia le YouTube, olo iai le Sāmoa Capital Radio, olo maua i lunga le YouTube, tau te mai moa i le tātou tautua mai Sāmoa, ia pia whapea nai fia mai moa i nei mtua tausi, whanau olo whawhonga mai tono ainga, ia, alu lunga le YouTube, ia tu ilano, pe tai lano le ingoa Sāmoa Capital Radio, ia ona mata i leo nei mātua i tono ainga, ia nei taimi o le aso, ia manuia lava le nei aso le tātou atinu, tātou toe whairoi tai ao, i le tulai fitu le tautua le sifonga lau mua, ia ai mai le tātou ofisa au tū nei i porirua, mātou te wha soifua, wha manuia tele le atua le tātou atinu, ia i le nei aso wha soifua ia. Solo mai, yo lau fanua, e machango fiatele, e a e mai moa, lo baita ele, mai anamua, ole violeta mae, ia ole nana,